Uyarerqankichaq ñachá wakin lugarespi sinch'i wayras, terremotos kasqanta. Chayrayku ichapis watukushankichaq imaynachus chay lugarespi tiyakuq hermanosninchik kashasqankuta. Kunantaq willariyta munayku imaynachus hermanosninchik kashasqankuta Mexicopi, Caribe nisqa islapi, Estados Unidospi ima. Kunanqa qhipa p'unchaykunapi tiyakushanchik. Jesustaq Mateo 24:7 versiculopi niwarqanchik qhipa p'unchaykunapi hallp'aykakuykuna chayri terremotos kaynekpi haqaynekpi kananta. Chay imastataq rikunanchikta. Chayrayku kay tiempopi astawan sinch'i llakiykunata rikushanchik. Hinapis tukuy atisqanchikta hermanosninchikta yanapariyta munanchik. Hechos 11:29 nisqanman hina, ñawpa tiempomanta cristianosqa sapa kapusqanman hina yanapata apachirqanku hermanosta yanapariнаnkupaq. Kay videopitaq Diospaq llaqtan imaynatachus ñawpa cristianos hina ruwashasqankuta qhawarisunchik. Chaytaqa 15 sucursalesmanta hermanosninchik willariwasunchik. Chantapis Comité de Coordinadores nisqamanta hermanowan parlarisunchik. Paykunamanta wakinqa chay sinch'i llakiykashan chay lugaresman zerqanku. Imaynachus haqaypi hermanosninchik kashasqankutataq willariwasunchik. Ñawpaqtaqa Centroamérica sucursalmanta hermanonchik Estebanwan parlarinachik. Payqa sucursalta kamachikkunamanta uqnin. Imaynalla hermanoy. Imaynataq Mexicopi kawsay kashan. Imaynataq hermanosninchik kashanku. Yes, Mark, it's very nice to be able to speak with Maita kusikuni qanwan parlarispa hermanoy. Sinchi wayra kasqanmanta pacha kunankamaqa phishqa semana sinaña kashan. Kay phishqa semanaspega dia sinchita paramorqa. Chanta qhipandiyastaq iskay hatuchaq muyuq wayras pasarqa. Iskay terremotos ima. Ñawpaqkaq terremotoqa 7 de septiembre pi pasarqa. Manchay sinchipunitaq karqa 8.2 en escala de Richter. Iskaykaq terremotoqa 19 de septiembre pi pasarqa. Hinapis mana ñawpaqkaq hinapunichu karqa. Yachakusqanman hina 7.1 en escala de Richter karqa. Ñawpaqkaq terremotoqa Chiapas, Oaxaca llaqtaspi pasarqa. Chaypi punitaq ashka hermanosninchik tiyakunku. Chantapis chay lugarespega ashka salones tiyan. Terremoto pasasaqtinqa t'alata wasis urmaraporqanku. Hermanosninchikpa wasninkupis 800 kuraq urmaykurqanku. Chay llaqtasmanta ashka runas wasisninku ukupip ampaykuchikurqanku. 15 hermanosninchiktaq wañurqanku. Iskaykaq terremotoqa Ciudad de México, Puebla, Morelos nisqa lugarespi karqa. Manaraq yachaykuchu mashka hermanospunichus llakiypi kasqankuta. Nillataq yachaykuchu mayk'aqkamachus ahina llakiypi kanankuta. Hinapis yachayku paykunata sumaqta yanapashasqanchikta. May llakiypuni hermanosninchik ahinapi kasqankuqa. Hermanosninchik wañupusqankutaq astawan llakichiwanchik. Hinapis mayta kusikuyku hermanosninchikta yanaparishasqaykichikmanta. Willariwayku, imaynasmantataq hermanosta astawan yanaparishankichik. Chay terremotosqa mana diallapichu pasarqanku. Uhnenqa ñawpaqkaqmanta 12 díasninmaraq karqa. Chayrayku tukuynaqpi llakiykashan hermanosninchiktaq yanapata necesitashanku. Comité de sucursalmanta kaqkunataq chay tawa llaqtasmanta hermanosta yanaparinapaq ashka hermanosta kachirqayku grupuspi t'aqaspa. Haqaymanta hermanosqa niraq ima informetapis apachimushaspa ñapis paykuna pura yanapanakushasqankuña. Congregacionesta waturiq hermanos, ancianos, Comité de socorromanta kaqkuna, waq hermanos ima, tukuy atisqankuta ruwashanku llakiypi kaq hermanosninchikta yanapanankupaq. Paykunaqa hermanosta sonqochariyta yanapariyta munanku. Tukuy atisqankuta yanapakushanku. Manataq hermanostaqa sapallankutachu saqirparishanku. Wakin hermanosqa mana wasiyuq rikurispapis, familiasninkuta aswan seguro lugarman pusaytawan,
Llakipi kasharqanku chay hermanusta yanapaq risqanku. Wakinqa kikin llakillapitaq kaspapis hermanuspaq mikhunata tantasqanku, yakutapis apasqanku. Chantapis mikhunata yakuta frasadasta ima rantispa maypichus hermanos mana imayuq kasharqanku chayman apasqanku. Ashka kutispitaq chayta ruwasqanku kawsayninkuta wañuypataman churaspa. Llakipi kasharqanku chay hermanosqa separarqanku mana sapallankuchu kashasqankuta, paykunata yanapashasqanchikta ima. Noqaykuqa yuyayku Diospa atinillanwan songochasqa kashasqankuta. Terremoto pasasqantawanqa ashka kutistawanraq hallp'a karkatirqa. Ahinata karkatiqtintaq laqrasqa kasharqa chay wasis chay perqaspis urmaykunankupaq hina kasharqanku. Runastaq manchikuywan hawallapiña puñurqanku. Mayacharqankuchu ima horatachus watiqmanta hallp'a karkatinanta. Ahina kaqtinpis hermanosqa munanakusqankuta Jehová Diospi atinakusqankuta sinchi creyniyuq kasqankuta ima rikucharqanku. Noqaykutaq sukursalmanta pacha chayta reparayku. Ay. Ay. Volume apagar. Ya está. ¿Qué pasa? Pero, man. ¿Qué pasa? Ay. Ahora. iPad más volumen cancho. Ajá, Ana Clavijo dice. La Jordán no tienen volumen todavía. Dice. Se les escucha, no se preocupen. Está ahí, está bien. Hola Gabriela, ¿a mí me escuchas? Sí, se escucha. Está bien. Ya, muy bien, excelente. Ana, Jonathan y Javi están sin micrófono, pero los micrófonos de Domitila, René están funcionando. Los otros están sin micrófono porque lo han cortado, ¿no? Ya, No hay ya, problema. gracias. Algunas cosas cuando van a querer hablar, van a volver acá. Su micrófono de ellos. Ya está. Con enchuje no va a aguantar.
Tengo que echar de un costado. Es órgano. Hola, ¿me escuchas, Jonathan? Sí, sí, te escucho claro y fuerte. Ah, ya. Wallace, entonces. Manas y cucuncho ni números. Namanta, música manta, internet chat, Gabriel Uragallisa, un ratito y arriba. Ya. Hola, buen día, ¿se escucha? Te escucha claro y fuerte. Capi. Buen día, Domitila, buen día, Jonathan, familia Escobar, buen día, ¿cómo están? Hola, Jairo, buen día. Listo. Hola, Gabriel. Buen día, Gabitos. ¿Ya hay canción? Vale, hermano y René, Callariba, Pacha. Atento. ¿Qué se llama? Jairo, por si cae mi señal, vas a pasar tu papá. Jairo.
¿Dónde andas? Bueno, Sí, acá estoy. con Rodríguez estás, ¿no? Entonces, Sí, solo Rodríguez. Rodríguez. Ya, entonces, ¿puedes hacer tu anfitrión, por favor, Jonathan, por si se cae mi señal? Va a votar Jairo, pues. Hay que estar atento al conteo de los minutos, ¿no ve? ¿En qué parte podría caerse mi video? Entonces tiene que continuar con Jairo. ¿Ya? Así Ya, que ojalá no pase nada, pero Ya, él se Mayani, resbala. Jamusa, Kankichi, hermanos. Adelante, May. Ayarison, Gotucha Kuininchata, Prima Yon Pactaga, Tozeman House de Vista to Kuncharison. Tuku Rankunata, Alin Jamuska Kankich Nigichef. Kallarina Pacta, Kaichunka Takita Takirisunch, ya, Jehová Dios, Hatunchaska. Chunkataki, Cántico 10. Atispaga Sairiku Atingich. Gabriel, tienes que poner la música. Ya, maña kusunch Jehová Dios ninchamanta, ya. Como digo kusunch. Tataigo Jehová, kairatupi kumiakamoigo yampageiman, gracias nigo Jehová. Kan man anchatapuni agradeceigo, kan nek kausakushaigo, kunamps kaisuma, humayirichigunata uyariskaigo kamanta amokta, hermanos nigo nekta, kan yachanki, me atach no kaigo imapich fallaigo, imapich ne imach necesitaigo, kalpachariwaigo chaimagina. Jehová Dios nigo, Huchasapas unas caigo, huchas nigum taps perdonariwaigo, y chaymanjin estaban corregiwaigo, estaban camiwaigo, y hinamanta no caigo sumachta canta yupaichakunaigopaj, y hatunchanaigopa kunan kai tiempo. Gracias nigo Jehová, kunan kai yaupachta kai tozeman jawaj de visto, kunchariskaigo, pampumuneni hinapuchon, chantaka cha asambleata, maiku sikuiwan uyarita munaigo. Chaita tukimata mañarikuigo, wawai Jesús su tempe, amén.
Ya. May alguien jamás kankicha, hermanos, entonces kunan kai otuchakui, tanta kuinincha, sumachta parison. Ya, imamanta kunan kai tuzunan jawak revistapi yachakuson, nin suteiki hatunchasqa kachun. Chayto kuncharison kunan, ya. Suteiki hatunchasqa kachun. Entonces, ima texto ta kuncharison kai Salmo 135:13. Jehová Dios sutillaga wiñaypaqminmi. Entonces, imata yachakuson kay. Ángeles pis runaspis maita suyakushancha Jehová Dios pasutin hatunchasqa kananta. Imaraygutaq Dios pasutin hatunchasqa kanantiya. Imaynata noqanchik chaypaq yanapakusuman. Chay imasta yachayqa Jehová Dios man astawan k'askaykunapaq yanapawasun. Chayraykus may allin kan hermanos, tukuylqankuna sumaqta kuyaririmunaychik, kutirichimunaychik kunan kay tapuykunaman, ya, porque kay tapuykunaqa kanqa directamente tapurisqayaychaq. ¿Listo? Entonces, ahina kaqtinqa, ya, wakichikurqankichiknacha, tapuy, pasajo 1 y 2. Imasmantataq mayta parlanchik. Imasmantataq mayta parlanchik. Hermana Domitila. Microfonito, hermanay. Tukuy runas yachananku tiyan. Jehová Diosla gobernanapaq derechuyuq kasqata. Chantapis mata suyakunanchik Jehová Diospa sutin hatunchasqa kanana. Chayrayku chay imasmanta mayta parlanchik. Hinapis chay iskay imasqa mana waqchu kanku. Ya, Ari, vale. Entonces, Jehová Dios pa gobernamanta, chanta Dios pa sutin hatunchasqa kananmanta, chayta parlarinchik, chari. Entonces, chayta ukuncharisun kunanta. Ya. Pasajo 3. Tapuy. Imatata Jehová suti yachachiwanchik. Imatata Jehová suti yachachiwanchik. A ver, Jael. Hari Dios pasutenga paimanta tukuy imamanta yachachiwanchik y también yachachiwanchik imaynatachus pay kamachin. Eso, vale. Chaymantari. Wala, sumas kutichimunga entonces. Dios ya sumas kamach kascampis. Sut ichakun ichari, chay sut inkasha. Pasajo. Kay recuadrito manta pita parlarimu imunan. Kay pinin imastatak sut inchakurqa. Sut inchakonga. Tapuygunas kay pitian, hermano Jonathan. Ari munasyanchik tukuy sutinchakunanta que Diospa sutin hatunchasqa kananta. Ichari imaraykuchus chay Adán y Eva mana kasurqankuchu Dios ninchayta wasancharqan ni hatuncharqankuchu. Entonces noqanchayta chayta munasyanchik. Imaynachus chay Job libropi nin Job tiempopi Jobqa Jehová Dios manta mana karunchakurqa. Entonces chay rikuchayqa Satanás llullapuni kasqanta. Entonces chayta munasyanchik tukuy. Vale, suma. Entonces, su inchersunch. Kunanta kay pasajo 4. Ñawpaqtaña ñawirison Salmo 135:13. Hermana Francisca. Micrófono ahí, apichico. Micrófono apichico. Ya, hermano, ¿ya le cambió? Ya, fuerte, fuerte. Ah, ya, ahí. Tata Dios,
Tata Dios, Tata Dios sotikeba, winyay pahning, winyay pakta, yuyari payay kupuni, yuyari payay puni kang tangki. Ya, vale. Kunang iskaitak. Yang paktapi prima. Imatatak Salmo 135, 3. Alejandrina. Mari. Vale, iskaitapui. Ima tapui gunamanta kaya chaganapi kutichison. Ima tapui gunamanta kaya chaganapi kutichison. Sazi? Kay tapuykunasta kutichison. Imapitaq Dios pasutin insachiwanchik, mayk'aqmantapachataq Dios pasutin chichichasqa karqa. Imatataq Jehová Dios ruwan sutinta llimpuchananpaq. Imaynata noqanchik yanapakusunman Dios pasutin hatunchasqa kananpaq. Vale, may sumak, ya? Entonces, kay tawa tapuygunaman sumak kutichison, uyarimuy sumak. Imapitaq Dios pasutin piensachiwanchik. Mayk'aqman pacha Dios pasutin chichas karga mana chayma yacharimunanchik. Ichari imatataq Jehová Dios ruwashan sutin llimpuchakunanpaq. Entonces, ñawpaqtaqa kaytaraq ukuncharisun, ya? Ñawpaq tapuyman kuchisun. Imapitaq Dios pasutin piensachiwanchik. Imapitaq. Párrafo 5. Dios pasutinmanta imatataq wakin ichaninchik. Dios pasutinmanta imatataq wakin ichaninchik. Hermana Carla. Okay, Jehová Dios pasutenqa tukuy sutismanta aswan patapini imaraykuta hatunchasqa kanan tiyanrin nispa. Chay tapurikunchik. Manachu astawan patapina tukuy sutismanta imatinta hatunchasqa. Ari, chayta. Párrafo 6. Imaraykutaq uqsuti may valorniyuq. Imaraykutaq uqsuti may valorniyuq. A ver, amisaday. Imaraykuchus runasqa sutichaqta uyarispa imayna runachus kasqachaqpi piensanku. Chayrayku mana anchata yachaykuchaqchu. Imaynatachus runa sutichaqta rinakumanta chayri imaynatachus escribinakumanta. Ajena, vale. Kutichistutawan. A ver, Jonathan. Chayraykuchaqa Proverbios 22:1 pinishawanchik suma sutega chayri allimpa qhawasqa kayqa aswan allira askha qorimanta qolqimanta nisaqan. Entonces chay suti reparasunman imachus kaypi nisqanmanta Diospa sutinmanta parlaspa aswan allin kashan chay suti. Qorimanta qolqimanta nisaqan hasta valorniyuq Dios suten. A ver, párrafo 7 nin. Imatas ruaspataq Diospa sutinta chichichanku. A ver, Noemí. Jehová Dios manta yuyata parlanku. Paita sahrata kawachinku y chantapi chichichanku. Y chaita gallarerga eden huertapi. Eso, vale. Ya. Kunan kayman, chay kunanqa qawarinchaqna kay primera parte, chay tapuyman kuchinchaq. Chayta yachaymunarqanchik imapitaq Diospa sutin piensaychuanchik. Imay hatun kanapi, imatachus Diospa sutin ruana, o sea, imaynachus valorniyuq chayta qawararqanchik. Kunanqa yaykusun párrafo 8. Diospa sutinta chichichanku. Imaynachus chay karqay. Imaynata ch'ichay qallarqanku. A ver, chayta qawarisun. Párrafo 8 tapuy imastataq Adanwan Evawan yacharqanku.
Imastataq Adánwan Evawan yacharqanku. A ver, hermano Gilda. Adán wan ebawanqa yacharqanku primero Dios pasutin Jehová kasqanta imayna Dios chusqasqantapis y chantapis yachallarqankutaq Diosqa tukuy kaq chikata ruwasqanta. Eso, vale. Imata estaban yacharqanku karinraq. Imata estaban yacharqanku karinraq kaypi. A ver, hermano Jonathan. Ari yachallarqankuta uqacha huertata, chanto qosata, chay warmita qosqanta, pero paykuna mana chay imaspichu. Mana chay imaspi piensarqankuchu astawanqa tukuy imata chayta yachashpapis imaspi piensarqanku. Ya, vale, vale. Chay wawash ch'inyachichis, a ver. Ya, tapuy. Ima tapuykunaq kutichiynintataq yachasun. Ima tapuykunaq kutichiynintataq yachasun. Kaypi iskay tapuykunas tiyan. A ver, Gabriel. Piensarqankuchu imastachus Jehová Dios paykunaman tosqanpi kallpachakurqankuchu payta astawan munakunankupaq agradecekunankupaqtaq. Iskay tapuysikus. Ya, gracias. Génesis 2, 16, 17, Biblia mascarilla. Génesis 2, 16 y 17, chamanta Génesis 3, 1 al 5. Iskay ñawajkunan está. Ñawpaqtaqa, hermano Roberto, ñawianga 2, 16, 17, Génesis 2, 16, 17. Chamanta Génesis 3, 1 al 5. Ñawianga, hermano Vicente. Ya, Callarichek. Uyarikamusayana? Ari, sute uyarikam. Ya, chaymanta tata Diosqa kamacharqa runata huertapi tukuyninqa sachamanta mikulayki allin kaqta mana allin kaqta yachamanta sachaq poqoynillanta amapuni mikunkichu. Chay sachaq poqoynintachus mikunki chayqa wañunki nispa. Igual, hermano Escobar. Catariga may hina yuyaysapa kar. Tata Dios pa tukuy monte animalisninta ruwasqasninmanta nisqa. Chanta payqa warmita tapurqa. Huertapi kaq tukuynin sach'aspa puquyninta ama mikunaykichikchu nispachu Diosqa nisunkichik nispa. Warmita kutichirqa. Atiyku mikuyta tukuynin sach'aspa puquyninta. Huerta chawpipi kaq sach'allamanta Diosqa niwayku amapuni mikunaykuta ni lluqchirinallaykutapis. Chaymantachus mikunkichik chayqa wañunkichik niwayku. Kataritari warmita nirqa. Chayqa mana hinachu. Mana wañunkichikchu. Dios allinta yachan. Chay sach'aq puquyninta mikuspa. Suma yachayniyuqman tukunaykichikta ajinamanta chaywan qankunaqa Dios hina kankichik. Yachankichikta imachus allin kaqta mana allin kaqtapis nispa. Vale, suma.
ñawrinki sumat. Kunan chay ñawriskanchami kay Génesis 2, 16, 17, 3, 1 al 5 nisqamajina. Imatataq Jehová Dios Adánmanwan Evamanwan nerqa. Sutisito kashan, imatataq nerqa. A ver, Isabel Copa. Macacho. Ana, hermananchana, a ver, hermananchana. Asancha Jehovagastu kuy frutas manta mi junquichajni. Pero frutamanta mana mi junanchasta munancho. Charaigu viejo yancha bañuncho. Eso, sutikashan, A ver, tú tatán sutinchaymi Abraham. Ahí, ajinata nerca ahí, pero Satanás cachaita, bueno, taporca ahí, evaman, vuelta pica, tu cuini se chasca, poboinita, ama mi cuiquichechu, ni spachu, Dios ka, ni sunkich. Entonces, Satanás cachaita nerga, y Jehová Dios está sahrapa kawachita munas, y napis Jehová Dios ka mana chaitachu Adán man, eva wanka nerga, y hasta wampis nerga, que tu cuini se chasmanta mi kunankuta. Hina, vale, suma. Iskaitapu, imaynatatak Satanás Jehová Dios paniscanta kewerka. Imaynatatak kewerka. ¿Marco? Ewerga imaraykuchus kay koraksupay nerga chayga mana hinachu nispa, o sea, Jehová Dios pa nisqantaqa qhiwishar mana allinpaq kasqanta qhawachisharqa chayrayku nerqa qankuna yachankichis imachus alli kaqta imachus mana alli kaqta nispa paykunaman nerqa koraksupay. Eso, pakashashunkicha. Mana wañunkichaychu ningicha, sutituta ningahinata. Ya. Pasa judías. Uktakuy. Imatataq Satanás sutimanta nerqa. Imatataq Satanás sutimanta nerqa. Imatataq sutiman nipsqay nincha. Ahinat, pero machiqanchu. ¿No hay? Jehová Dios, Adán, Evawan, Nergamana, Chesa, Chamanta, Mikunankuchu, y Mariguch, Simijunku, Chega, Wanyunku, Carga. Pero Satanás, Eva, Nerga, Chega, Mana, Hinachu, Mana, Wanyunki, Chechu. Entonces, Chepi, Satanás, Sutita Nisarga, de que Dios, Yuya, Casganta. Vale. Iskaitapi, Satanás paniscanta creespa Eva Zuarca. Satanás pa niscanta creespa y matat Eva Zuarca. Mana Gilda. Sí, Evaga Satanás Juan engaña chicor. Y Evaga Jehová Dios ta creen manta, Satanás ta creerga. Y el resultado al final dice Jehová Dios ta mana kasu kachu mana mikunan chukarga chay sachak poco inintata mikuikorga. May soma. Walech. Sute uyarim shongichri? Sute o ya. Jonathan en Chiapaigurim. Ari kaypi sutita reparación entonces. Evaja kay 1 Timoteo 2:14 ninjina paipune engañachikorga mana Adancho engañachikorga ninchanta Adán haywaykusqa kanpis chay Génesis 3:6 pininjina. Entonces kaypi sutita reparanchis Evaja chay Satanás paniscanta creyga kaporga. Bien. Wala, kaypi kunan gaber imatat khadaw ebang zonan kar mi figunan kumanta uyarinan kumanta imata zonan kar tapi paso concept imatat khadawan ebawan zuaita tinkumankar kachaita zuargan kutakchu casi iskayman tipis kashan ustut pero sut encharimon imatat khadawan ebawan zuaita tinkumankar Margot
Paikuna como Proverbios 27:11 ni Jehová Dios suya que no ganche wawajina portacunche kikiyanta daneba kikiyanta chajina ruanku y paikuna nerganku satanasga kantaga mana rexilasga spichu tata Jehová tari alinta rexini maitata munakuni paiga mana llullakunmanchu tatayga tukuy imata kuwayku ama hina llullakusta paimanta parlaykuchu Inca caimanta nispa. Si ajina pay Eva ajina parlarganku kay supaima, entonces Jehová Dios maiku sichin calmanta, pero mana ajina churruan Eva. Eso. Entonces vamos a dawan Jehová munakorgankuchu. Munakuininta munakorgankuchu. A ver, soy. Mana, porque no le ha obedecido a su padre. Eso, muy bien, no le ha defendido. Porque eso es, si a tu mamá le dicen algo de tu mamá hablan, tú puedes defender un nombre sué. Porque le quieres a tu mamá, así es. Ajena carga, mona consta tan chega y mataps lo ancha matpis, no taps querer vayan chercho. Pero que su paitagri o ebatagri a dawan creer gan. Ya. Vaya jodose. Y uhta pisca y tapuyat que tiene. Imainata Satanás ebata iscaraya cherga. Imainata Satanás ebata iscaraya cherga. Iscaicha cherga, ¿sí? A ver, Abraham. Ari Satanás ka Jehová Dios manta sahrata parlarga. Hinamanta ebata iskayacherka y Jehová Dios suma tata kasganmanta. Vale. Imatat kadawan ibawan manas wargan kuchu. Imatata adawan ibawan mas wargan kuchu. Hermano Gabriel. Bawan mana tatanku Jehová man kutikorkan kuchu. Chanta Satanasta tres Jehová Dios pa contrampi o caricon corcanco. Vale, suma, bien. Kunan tiempo rima pasashan, kunan tiempo manta el parlarina. Gladys o Wilmer, chepich peshengiche. Hay tiempo pimena imata Satanás ruashan runasi. Margot. Kikiyanta engañashan chayrayku wakin runas mana Jehová Dios manta parlanku chayrayku kay sutinta Dios ninche chichichashan. Muy bien, bueno. Kunan tiempo chichichashanku tajinate mano que ruashanku Dios puniskan. Ya. Chay kunan kutsirkanch ya Jehová sutin chichanku. Kunan yachason Jehová Dios ka sutinta hatunchan. Imagínate hatunchan. Ezequiel 36:23. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 23. A ver, amisadai ñauripueco, amisadai. Ni kankunaga was nacionespi santo sutita chichirkankiche nogatari kunanga rikuchisa hatun suti maishina santutochus kasganta chay nacionespa ñawpage kupi chay pacha chay nacionesga yachanganku noga tata Dios kasgaita maypa chachus kankunaj nesta sutita santun kasganta rikuchisa chay pacha. Gracias, amisadei. Ya. Ezequiel 36:23 nisqama hina. Imamantataq tukuynin Biblia parlan. Facilito caso. Imamantataq tukuynin Biblia parlan. Imamantataq tukuynin Biblia parlan. Mana Villasuel.
Julia. Micrófono y Julia, hermana Julia, micrófono chico. Ahora sí. Pasutita manda y charuan kamachinekta y kamachinchewan sutinta hancha. Ajena. Vale. Sutin waktachu, gobierno waktachu, imaynat. Ipiscachu kashan. Dios pasutin wan gobierno wan. Imaynat. A ver, Kutichimo y Carla, a ver, sutin charimi. No Sánchez imagina ni Dios para su tenga ni tamona y mainatachos Dios ninches gobernas janta. Ajena, chay pis palabrita pi. Dios para su tenga gobierno ya manta parlation. Chay tap chay mana episcacho mana ojo hinatacho, ¿ya? 14. Imainata Jehová Dios su tinta hatunchan. Imainata Jehová Dios su tinta hatunchan. Imainata hatunchan. Marco. Jehová Dios ha su tinta hatunchanapa y machos roascanta villawanche. Entonces chaita escuchabanche página mana pipis casanta. Eso vale. A ver. Ima cualidades nintat zikuchin, ima kai nintat zikuchin. A ver, Jehová Dios nincha. Ima kai unas nintat zikuchin. Unas hermanancha Gladys. Perdón, hermana Gilda. Perdón. Salmo 78:40 Niscan manjina Jehová Dios ma y paciencia yokashani. Y kay parrafonin que Dios ka su tinta hatun chananpa y achay nintat paciencianta chekan kay nintawan rikucherga chantapis maichika kutispis hatun atininta rikucherga tukuy ima ruwasqanpita munakuyninta rikuncha. Ahí, vale, ya. Kaypi dibujito manta, a ver, parlarimona kay dibujito. Kay paso 9 y 10 manta kasharga 15 mantaon. A ver, imata kay dibujito psikushanchi. Imata Dios pasutinchi chargan, chay manta parlaspe. A ver, chay dibujito churarim fuego. A ver, hermano Gabriel. Dibujo cura su paika, bawan nerka, Dios ka yuya kaskan, ajina mantak, Jehová Dios pasutinta chichichark, watas pasas kaman, hinatak, Satanás ka Dios manta yuyasta parlas yakapuni. Paika runasta chechin, trechin. Dios ka sahra kaskanta nita paichu ruaskan chekta. Eso vale. Ajena. Ya, a ver. A mi sadei parlare mi aberto un tatón. Engañanza, Evawan y Adawan y religión falsa, engañanza. Y tercerito, ni que mana Jehová, mana ruarganco, sino de mono o mono. Ajá. ¿Qué pasó en evolución? Echaré castellano, evolución, sonamos animal si tomanta, sonamos tu cuscancha nishango, ¿eh? Ya, párrafo 15. Imagínate Satanás Dios pasó tinta chichichachan, runasta paita creishancocho. A ver, imagínate. Imagínate Satanás Dios pasó tinta chichichachan, runasta paita creishancocho.
A ver, imagínate, hermano y Vicente, creían muchos ronas, imagínate Satanás y Cheshan. Kay tiempo pepe Satanás, Jehová Dios pasotinta chichishayapuni. Paiga runasta crechita muna. Jehová Dios mana Ateneos, nita Dios, casan. Chaypi chichishayapuni. Chantapis Satanás runasta crech, Dios runas infiernope, colachiscan. Chaywanta Jehová Dios mancha y sahara, hawachi. Eso vale, imagina ahí. Creo que se llaman mai tu que más son que su país. Chaita kazunasca, creo que se llaman cupón entonces. Chairaigo tash kazunas karunchas kashanku, ¿ya? Ya. Entonces, kunant yachason Dios pasutin hatunchasca kanampa yanapakuna. Imagínate yanapaksun, ¿ya? Chat hawarisun chukuncharisun, imagínate yanapaksun. Y más tata ruasuma. Paso por 16. Y más tata ruasuma. A ver, hermana Domtila. Nuanchikaj tatachi vama kutkusuman chaypaqaj runas nisuman payqa may limpu chiqan acha munakuyniyuq Diosta kasqanta. Ya, chayta maykaj ruasunman chayta, maykajtaj ruasun chayta. A ver, maykaj ruananchik kashan chayta. Jonathan. Ari matachus Adán Eva man zuaya terrancho no ganche zuaita tsuma. Kunanta chaita zuaita chenche. Willarita zunaman, telefononeta, cartaneta, sutincharita que zunas parlasan, Satanás parlasan, lluya cascanta. Jehová Dios y munacuinio cascanta. Aquí, vale. Paso por 17. Imagínate Jesús tatampa su tinta zexicharga. Imagínate Jesús tatampa su tinta zexicharga. A ver, imagínate zexicharga. Margot. Aripay mana ninku o carerga sutinlat mantacho sino sutita palanco imaina Jehová Dios kashan, por ejemplo yachacherga Jehová Dios machos kajlakta no ganchimanta suyas ganta paciencia kuwas ganchekta munakuwas ganchekta kuya kuwas ganchekta. Entonces ajina Jesucristo sumasta palanco tatanmanta Mike acha palanco. Entonces chaita ajinata mana sagrata parlanku tatanmanta, sino achata mana fariseos hina. Eso. Jesús tatanmanta yachacherga sutillanmantachu, runasman, Biblia nejyatachu, imagínate yachacherga. Runasman. Chaysto tumpitatan sutincharimon a ver. Jonathan. Ari pay mana sutillantachu nerga Dios ka sutin tataipata Jehovanis mana chaga yachacherga imayna Dios chus kascanta kacha munakuyniyuq imastachu runaspas wan tukuy chayta yachacherga hinata sumaqta sutimanta. Vale. Palabrita tía. Chay ultimito kashan. Chay sumaq interesante. Imagínate. Noemi. Kawsaynima rikuchisuma. Kawsayninwan rikucharqa. ¿Chari? Chaysto con ganacho entonces. Claro, kachakasqan todo. Jesús kachakarqa. May kuyakuyniyuq karqa. Manachu runasman kuyakurqa. Antami kucharqa. Pescaditos korqa. Entonces, pero chaywan pisqa ka ultimito pinin como resumen kawsayninwan rikucharqa.
Seguramente no ganchamos chapis tocoasunch. A ver, paso 18. Imaginatas y cuchisuman Diospa enemigos nimpa niscanku yuya cascanta. Ya ves, no ganchamos con tocoancho. Alejandrina. Ari no ganches Jesús hila ningi paigunama ni suma Dios amai una cuinio chandapis cachi castanta. Ajinamanta Dios enemigos nestanta yuya castanta ricuchisuma. Eso vale. Chantari. Tomri. Imaginatas ang ricuchisuma. Chet karin. Tumtatong ya payuri mais. Cha ultimito Jesús inmediatamente ricuchisay maning miri. A ver, no ganchamos inmediatamente ricuchisuma. Isabel está. ¿Quién? Isabel. Isabel. ¿Dónde está Isabel? Parlarim. Ya. Jehová Dios manda Jesús hinayata causa ninchejo ricuchisuma y Jehová Dios Mike H cascanda ahí. Eso, ajina. Causa ninchejuan, parla ninchejuan, nincaiperaí. Ajina. Kunanta pasaron paso 19. ¿Ya? Ya pues ñaurizon Isaías 63:7. Isaías 63:7. Ñauras, hermana Gilda. Gilda López. No caca. Ya. No caca tata Dios pakuyakuinin manta yuyarikusajpuni. Tata Dios ta hatunchanamantapiz willarasajta. No ganchehray kutuku imasta ruwasqanmanta. Hatucha k'acha imasta Israelpaq ruwasqanmanta hatun kuyakuyniman hinata. Gracias. Isaías 63:7 nisqama hina imatataq runasman astawan yachachinanchik tiyan imatataq. Runasman astawan yachinchik. Hermana. A ver, hermananchik. Villarruela o Jarim Sarang Maquitama, ¿no? Micrófono y apchik. Micrófono. Micrófono y apchik, mapchiskacho. Ahora sí, con el cuchillo. Ya. Pai manda sigo bache llama puni que pai chala manta tu mamata achakastanta William Chafia. Ajena, vale. En chaita me con ganas runas me voy a naliana puni Dios para gobierno mant cachicas manta, ¿ya? Paso 20. Tapui. Y más mantata jepan yachaganapi yachakusum. Y más mantata jepan yachaganapi yachakusum. ¿Abraham? Ari, kepan yachaganapi yachakurisunchek kay Jehová Dios pasutinta hatunchaita munanch. Hinapis runas tapayman kayaykunan kupa yanapaita munanch. Así, vale, suma. Entonces, vamos con ganas que para Huaquichicona, ¿ya? Suma Huaquichicorangi, ya chaipi ya chaco, entonces, comentaremos. Vale, entonces, horas a Urbancha, ya imagina que entonces pasa ya son una asamblea Toyarinap, ¿ya? Gracias, hermanos, suma Huaquichicondicha, entonces, Kunanta asamblea Kusikuimin, ya me pasaron, ya, asamblea Kusikuichakuni. Voy a eso entonces. Walistapuni kay asamblea ta kawamushankichis. Kay asamblea pahtaki kunasniyoh videosqa Mike achituspuni kashanku. Chaymantoh videota qawarinachej. Qawarishaspaqa reparanachis Diosta unaitaña sirve hermanos maykusisqa kasqankuta.
ทวีเพิ่มขึ้นมาบรรดาสิ่งที่อยากถือว่าล้ำค่าพวกเขาพากันมาสมทบเรามีเหตุอันควรที่จะชื่นชมเพราะรู้อย่างลึกซึ้งในพระคำเราเรียนสิ่งดีๆที่คอยชี้นำเราเชื่อและทำตามที่ได้ยินด้วยเหตุแห่งความสุขมันลึกยิ่งนักพวกเราจึงรู้สึกอบอุ่นใจแม้จะความทุกข์หนักเราไม่หวั่นไหวพระเจ้าคอยช่วยเราให้สู้ทนอย่าโอ้ว่าทำให้เรายิ่งมีสิ่งที่ทรงสร้างสรรค์ดีจริงๆฉันลึกถึงความคิดเพราะฤทธิ์อันเปลี่ยนไกลงานสร้างอันยิ่งใหญ่ทรงความดีดูงานที่ทรงทำเราประทับใจท้องฟ้ากับทะเลที่งดงามเราเรียนจากหนังสือแห่งการสร้างธรรมปรบมือรวมสรรเสริญพระปัญญาเราไปด้วยยินดีประกาศเรื่องราวอาณาจักรพระเจ้าทรงครอบครองมีพรมาเพียงใดที่น่าหมายปองอาสายินดีไปทุกคนแห่งสุขใจชั่วนิรันดร์มาใกล้เราแล้วแสงทองแห่งวันใหม่ได้มาถึงสัญญาเรื่องความใหม่และโลกใหม่นั้นจะทำให้ยินดีไม่สิ้นสุดอย่ากลัวว่าทำให้เรายิ่งมีสิ่งที่ทรงสร้างสรรค์ดีจริงๆฉันลึกถึงความคิดเพราะฤทธิ์อันเปลี่ยนไกลงานสร้างอันยิ่งใหญ่สอนความดี Sais-tu pourquoi tu as connu la vérité? Pourquoi Dieu t'a mené à sa lumière? Il a vu dans ton cœur la soif de le trouver, de pratiquer le bien d'une âme entière. Tu as promis de faire sa volonté. Il t'aidera demain tout comme hier. Tu appartiens à Dieu car il a payé le prix. Voilà pourquoi il veut te rendre ferme et fort. Il t'a toujours aidé, choyé, guidé comme un père. Il peut te rendre ferme. Il veut te rendre il a payé le prix. Voilà pourquoi il veut te rendre ferme et fort. Il t'a toujours aidé, choyé, guidé comme un père. Il peut te rendre
Jésus son bien-aimé. C'est pour que jusqu'au bout tu persévères. Si Jéhovah pour toi n'a pas même épargné son propre fils qui sur terre a souffert, sois sûr qu'il est prêt à te fortifier et qu'il saura répondre à tes prières. Tu appartiens à Dieu car il a payé le prix. Voilà pourquoi il veut te rendre ferme et fort. Il t'a toujours aidé, choyé, guidé comme un père. Il peut te rendre ferme. Il veut te rendre fort. Il veut te rendre fort. Another walk where we get, make we take our time, they preach. Make we warn them before Armageddon time go reach. If we go preach to save their life, Jehovah go feed, save us, then feed survive if them obey. So make we preach to save people, save people. If we want save our life, make we go tell people say, now Jehovah their God taught and make them just obey. If we go preach to save their life, Jehovah go feed, save us, then feed survive if them obey. So make we preach to save people, save people. No waste time, no dey delay, we no get plenty time again. Go teach them the truth will feed, help them survive. If we go preach to save their lives, Jehovah go feed, save us, then feed survive if them obey. So make we preach to save people, save people. So make we preach to save people, save people. Kunanqa sayarikuaqchik, predicaspa mayta kusirikusqanchismanta takita takirinanchispaj. 76 takita takirisunchik, sutikun. Willamuspa kusirikunkichu, 76 taki.
Oración, por favor, ¿puedes hacer, Marco? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, escuchamos. Unas katataiku Dios Jehová kan pagaikiman watikmanta kay punchaypi kumingakamuiku naraykuchus kusiwan kay hatun tantakuyta guyarisqayku qhawasqayku y kay allin kamachikta chaynita sumaqta wakichipuwasqaykumanta Jehová. Chaymanta kusisqa chantapis astawan agradecisqas kashayku naraykuchus yanapawasqayku y astawanpis kusichiwasqayku Jehová naraykuchus llakay punchaypi kawsakuyku y chaypaqta tukuy yuyayniykuta chayman churayta munayku kallpaykuta ima ajinamanta sumaqta hapiqanaykupaq Jehová Dios. Astawanpis kusisqa kashayku imaraykuchus hermanos niyku kallpakushanku kay sum tantakuyman yaykumunankupaq y ukchasqa kanaykupaq Jehová o familia hina y chayta mayta kusikuyku Jehová. Y astawanpis utiyki hatunchasqa kananpaq tumpamantawanta kay hallp'api limpuchanki Jehová y chayta mayta suyakushayku. Tatayku Jehová kay asamblea sumaqta rinaykupaq chantapis munaynikiman hina apakunqa. Y kaytata mañakuyku wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. Pon play. Tiarikuyche. Dios pakamachisnenqa munduntinpi willashanchis. Chay willaykunata hapikuqtinkuta mayta kusikunchis. Munduntinmanta hermanos ninchismanta imata yachakusunman. Imaynata k'acha sonqoyuqkunata yanapasuman. Qhipan videopi soqta lugaresmanta hermanos experiencias ninkuta willariwasun. Yachachinapaq comisionpi yanapakuq hermanonchis Mark Numier presentarenqa. Qawarinachis imaynatachus munduntinmanta hermanos ninchis waqkunaman yachachimuspa mayta kusikusqankuta. Ichapillapis tapusunkichisman. Pikunataq ñawpa tiempopi sonqo k'ahaywan willaq kanku. Pikuna kankuman. Paykunaqa kanku Pablowan Bernabewan. Iskayninku tukuynejpi sumaq willaykunata willarqanku. Runasman Jehová Diosmanta yachachispa. Chaytaq paykunata mayta kusicherqa. Hinallataq waq runastapis. Hechos 15:3 pinin. Paykunataq zerqanku Fenicianta, Samarianta, creejkunaman willaspa. Imaynatachus mana judío kaqkuna Diosman kutirikusqankuta. Chaytaq tukuy hermanosta maytapuni kusicherqa. Sumaqta willayninkupis disqanmanta hermanosman willarejtinku, hermanosqa mayta kusikorqanku. Familiankuta hinataq qhawarqanku. Kunampis ashka hermanos Pablo hina, Bernabé hina kanku. Mayta llank'anku allin sonqoyuq runasta tarinankupaq. Kunanqa mayta yapakushasqanchismanta parlarinachis. Kayna wata, familia hina imastachus ruwasqanchismantawan parlarina. Kay sumaq willaykunaqa 240 nacionespi, lugarespi ima willakorqa. Sapa killa 8.4 millones kuraq publicadores karganchis. 2.000 millones horastataq predicarganchis. Chantapis kay sumaq willayqa mayta kusichiwanchis. Por primera vez 20 wataspi 300.000 runas bautizakorganku. Chaytaq niytamunan sapa semana tukukuyta 5.843 runas bautizakusqankuta. Ichapis maychika runaspiwanraq bautizakonganku. Imaqtinchu sapa killa 9.6 millones runasta yachachishanchis. Jesuspaq wañuyninta yarinapaq tantakuymantaq 21 millones manta astawan hamorganku. Jehovata mayta agradesekunchis chay hinata ashkayasqanchismanta. Hinallataq kankunatapis. Diospaq llaqtanta kamachiqkunamanqa sumaq experienciasta apachimusqanku.
Chaytataq yachanaykichista munayku. Chay experienciasta imastachus hermanos ninchis ruwashasqankutapis yachayta munawaqchischu, chayta qhawarinachis. Soqta lugaresmanta publicadoresta reqsirisunchis. Willariwasunchis imaynatachus paykunata predicación yanapasqanta. Uchikanta qhawarina. Wakin hermanosqa imaymana hark'aykunapis rikukunku. Paramuqtintaq manchay t'uru. Zapatoykutapis lluch'ukunayku tiyan, chayninta purinaykupaq. Wakintaq Diosta sirvinankupaq mayta kallpachakurqanku. 60 juntaspa jubilakorqani. Señora Iwantaq nerqayku maypichus willaqkuna necesitakun chay marinaykuta. Payqa rikuyta atin, hinapis mana purinchu. Ñuqataq cieguito kani, hinapis puriyta atini. Qhawarillasuntaq imaynatachus Biblia runasta yanapasqanta. Chayta laripuasqanmanta maykusisqa kasharqani. Hinapunichu karmaq nisharqani. Chaytaq mayta tukuchiwarqa. Cambianay kaskantataq repararqani. Wakinqa viciosta qonqananku karqa. Wakintataq mana saqirqankuchu Jehovamanta yachakunankuta. Pachataq mamanqa nisqa amaña estudiankichu nuqaykutachu chayri Jehovatachu akllanki nispa. Chay experienciasta uyariytañacha munashankichis. Hallp'antinta muyorqamunachis. Wakin hermanostataq reqsirinachis, reparanataq imachus paykunata kusichisqanta. Africata reqsirinachis. Kay hallp'aqa qallarin mar Mediterraneopi, pasantaq Sahara t'yu pampanta, Orqosninta, Montesninta, Buena Esperanzapitaq tukukun. Africaqa reqsisqa tukuylaya animales kasqanmanta. Chaypiqa tiyakunku 1.300 millones runas. Nimaypi hinataq mayta mirashanku. Parlankutaq 1.500 kuraq idiomaspi. Africamanta ñawpa cristianoqa Etiopiamanta eunuco karqa. Chaymantataq parlan Hechos capítulo 8pi. Payqa wasinman kutispacha Etiopiapi sumaq willaykunata willarqa. Kunanqa Africantimpi 1.700.000 publicadores tiyan. Africamanta Nigeria suyuta reqsirinachis. Chay suyupiqa 360.000 publicadores tiyan. Paykunataq sumaq willaykunata willashanku 200 millones kuraq runasman. Chay lugarpiqa 500 kuraq idiomaspi parlanku. 250 tukuylaya ayllustaq tiyan. Runas Diosmanta yachakuyta munasqankuqa mayta kusichiwanchis. 870.000 runasta Bibliamanta yachachishanku. Sapa semanataq 273 runas bautizakunku. Kayqa Benue departamentomanta utunkon congregación. Chaypi kanku 51 publicadores, tawa precursores regularesta. Mana willayta tinapa hina kaqtinpis ashkas uyarikushanku. Utunkun llaqtapi predikayqa may sumaqpuni. Hinapis wakin hark'aykunas tiyan. Maykunasmanchus predikaq riyku, chay lugaresqa karukaruspi kashanku. Chantapis ñankunaqa mana allinchu. Wakin lugaresman predikaq rinaykupaqqa 15 horaspi chayayku. Paramuqtintaq manchay t'uru. Zapatoykutapis lluch'ukunayku tiyan, chayninta purinaykupaq. Ashkas musulmanes chayri curanderos kanku. Iglesias ninkumanpis rinku. Chaywanpis paykunaqa sumaqta uyariwayku. Chantapis ashkas reuniones niykuman hamunku. Salon niku karupi kaqtinpis, ñankuna fiero kaqtinpis, tantakuykunas niykuman hamunku puni. Kunanqa kusisqa kashani. Chaywanpis cieguyapuspa manchayta llakikurqani. Carpintero kani. Chayrayku imaynata trabajasari kani. Chay mayta llakichiwa. Chaywanpis Bibliata estudiakuspa yachakurqani aswan qhipaman rikuyta atinayta. Chayrayku mana ñanchata llakikunichu ciego kasqaymanta. Kunanqa may kusisqapuni kashani. Sonqoypis mayta qallallarin. Amiguyqa Joseph sutikun.
Payqa rikuyta atin, hinapis mana purinchu. Ñuqataq cieguito kani, hinapis puriyta atini. Chayrayku ñuqa payta silla de ruedaspi thanqani. Paytaq niwan maynintachus rinaykuta. Ishkayniyku ashka estudiosta tarirqayku. Ñawpaqtaqa pisi precursorella karqayku. Kunanta ashkas kayku. Ñuqaykuta rikuspas sina hermanos animakurqanku precursores regulares kanankupa. Imahtinchus nehkanku, si paykuna cieguitus kaspa, suchitus kaspa precursores kayta atinku, ñuqanchaypis precursores kasunman nispa. Nin familiar nimanta cuentarisqaykichik. Payqa Cleto sutikun mayk achata. Makisituymanta hap'ispa reunionesman pusawa. Salonpi saqiwaspata payqa iglesianman ripuq. Payqa mayta t'ukuq ñuqa predicaspa, reunionesman rispa kusisqa kasqaymanta. T'ukullaqtaq tukuy hermanos waqkunawan k'achas kasqankumanta. Bibliamanta ashkata yachasqankumantapis. Chayrayku tapuykunasta ruwawa. Reparaq mana iglesianpi hinachu yachachisqanchayta. Pastoresninta nehkanku, umaykita muyuchisasunku, ama paykunawan parlayñachu, nispa. Chaymantata Bibliata estudiayta qallarerqa, tukuytawanta bautizakorqa, kunanqa siervo ministerial. Wakin kutisqa ishkayniykumanta discursota qoqkayku. Chaytaq yanapawarqa Cletusta hermanoyta hinapuni qawanaypaq. Chaytaq maytapuni kusichiwan. Runasqa imatachu ruwaqanchayta rikuspa Jehová Diosta hatunchayta munanku. Chaytaq animawanchik astawan Jehová Diospaq llank'anapaq. Runasqa sut'ita reparanku tukuy imatapis mana kallpanchikwanchu ruwasqanchayta. Manaqa Diospa yanapaynillanwan. Cieguito kaspapis, Jehová yanapayninta sut'ita reparani. Runastapis yanapashani, Jehováwan yanapachikunankupa. Cieguito kaspapis, suchito kaspapis, yanapakuyta atinche. Dios ninche hatunchasqa kananpa. Ashka imasmanta maykusisqa kashani. Chaykunamantata mayta Jehováman agradecikuni. Hermano Gabriel, kanjina ruayta munayku. Gabriel Juan José Juan precursores kanankupaq yanapanakusqankuqa nichu son conchista kuyurichin. Paykunata rikuspa noqanchispis tapurikusunman. Imata hark'awan precursor kanaypaq. Chanta imaraykutaq Cletus astawan Jehovamanta yachakuyta munarqa. Gabrielpaq waq hermanospaq ruwasqankutawan rikusqanrayku. Imata yachakusuman, ruwasqanchisqa parlasqanchismanta nisqa runasta astawan yanapasqanta. Kunanqa Asia hallp'astañataq riqsirinachis. Chayqa mundontinmanta aswan hatun. Chaypiqa mundontinmanta casi kushkan runaspuni tiyakunku. Chaypiqa 760,000 hermanos ninchis kashanku. Lugaresninqa tukuy riqch'aq. Tian ch'ikipampas, yakupi tukuy riqch'aq pescados. Hallp'antinmanta aswan hatun orqopis chaypi kashan. Mar Muertopis chayllapitaq kashan. Asiantinpiqa runasqa maychika costumbresniyuq kanku. Chantapis chaypiqa kashan China, India, chay iskay nacionespiqa aswan ashka runas tiyakunku. Indiapi tiyakuq hermanos ninchista riqsirina. Chaypiqa 1.300 millones runas tiyakunku. Chunka watasmantawan Indiaqa aswan ashka runasniyuq kanqa. Kay suyupiqa maychika runaspiwanraq Diosmanta yachakuyta tinkuman. Sapa 100 runasmanta, 90 runasqa manaraq Diosmanta uyarinkuraqchu. Chayrayku chaypi sumaq willaykunaqa willakushan Vallespi, Orqospi, Ranchituspi, aswan hatuchaq llaqtaspi ima. Kay Hyderabad llaqtaqa Indiaq sur ladonpi kashan. Kay congregación sutikun Hyderabad RTC Crossroad. Llaqtaq chawpinpitaq kashan. Kaypi kanku 94 publicadores, 17 precursores regulares, 95 estudiostas. Kayna wata Jesuspaq wañuyninta yuyarinapaq 252 runas hamorqanku.
hermanostaq chaymanta mayta kusikorqanku. Kunantaq chay congregación manta hermanos amgranta reqsirina. Paytaqa Alexwan anewan Indiamanta waq lugar nimpi Diosmanta yachachisqanku. Señora Iwanka, Pandarpur llaqtapi siribiyku, señas grupopi. Chay grupopiqa 15 publicadores llakayku. Señora y ñoqa waq hermanopiwan, pichus hoqarita loqtitu. Territorioykupiqa casi 100 hoqaritas tatariyku. Sapa semanaqa 50 chayri 60 loqtitus reunionesman hamunku. Imaqtinchus Bibliamanta astawan yachakuyta munaqkunaqa amigos ninkuta, familiares ninkutawan pusamunku. Mayta kusikuyku paykuna mana faltakuspa reunionesman hamusqankumanta. Paykunaqa hamunkupuni familianku mayta churanakuqtinkupis. Paykunaqa sumaqta congregacionpi ñawparishanku. Chayta rikuytaq mayta kusichiwayku. 60 juntaspa jubilakorqani. Señora Iwantaq nirqayku maypichus willaqkuna necesitakun chay marinaykuta. Congregacionesta waturiq hermanotaq señas grupopi yanapakuwaqchis niwarqayku. Chayta uyarispa mayta mancharikorqayku. Imaqtinchus mana señasta parlaqchu kayku. Chantata puriwarqayku. Latur llaqtaman riyta atiwaqchischu nispa. Chaytaq wasiykumanta karupi kasharqa 800 kilometrospi hina. Chay llaqtama chayaspaqa mayta kusikurqayku ashka loqtitus Bibliamanta yachakuyta munasqankumanta. Chayrayku chaypi qhipakurqayku. Pisi tiempunmantaq Sangran sutiyuq sacerdotewan palarirqayku. Payqa hindu religionmanta karqa. Chantapis payqa hoqaritaspaq dirigentinku karqa. Phiña uyallataq puriq. Paywan astawan palarita munarqayku. Chayrayku wasiykuman waqyarikorqayku. Sapa día texto diariota leenapaq. Paytaq sapa día las 7 en puntota chamuqpuni. Latur llaqtaman chayashaspaqa ñak'ayta señoraywan señasta palaqkayku. Hinapi sangranqa señasta yachachiwarqayku. Ñuqaykutaq Bibliamanta yachachirqayku. Chaymanta maykusisqa kasharqayku. Maykusisqapuni kasharqayku. Sangranqa Bibliata estudiayta qallarisqanmanta pacha, chayman hina kawsakuyta qallarirqa. Kawsaynintapis cambiarqa, niña ñawpaqta hinachu paynaku. Dirigente kaytapis saqeporqa, karakternintapis cambiarqa. Waqkuna imata neqtinkupis, chayri imata ruwaqtinkupis, manaña llawarnin timpuriqchu. Mayta kusikuyku sangran Bibliata estudiasqanmanta. Imaqtinchus Bibliaqa payta k'acharunaman tukuchirqa. Pisi tiempollapi saqra ruwaykunasta saqirqa. Chaywanpis visiota manaraqpuni saqirqachu. Payqa tabakuta akulliq. Pacha payta munakusqaykurayku dentistaman pusarqayku. Kirusninta llimpuchachikunanpaq. Y chay kutimanta pachataq manaña watiqmanta tabakuta akullirqachu. Bibliata estudiayta qallarisqanmanta soqta killasninman publicador hina llank'ayta qallarirqa. Chaymanta pachataq sigue ñawparishallampuni. Latur llaqtapiqa señas parlaypi congregación kanña. Señora Iwantaq Pandarpur llaqtama riporqayku señas grupopi yanapakunaykupaq. Asambleaspiqa ñawpa estudiasniykuwan tinkuyku. Paykuna congregacionpi sumaqta ñawparisqankuta yachaspataq mayta kusikuyku. Jehová sumaq llank'ayta qwasqaykumanta mayta kusikuyku. Sonquyku ukupi may kusisqapuni kashayku. Samgranta asirejta rikuspa. Nichu qankunapis asirita munarqankichis. Ajinata Diosmanta yachakuy kusichiwanchis. Alexwan anewanqa willaqkuna necesitakun chayman riporqanku. Chaytaqa may allimpaq qawanchis. Señasta yachakorqanku. Karumantaq riporqanku. Qhasichu chay karqa? Alex qanin. Jehovata sirviyqa mayta kusichiwayku. Jehová Diosqa paykunata bendicerqa. Mayta kallpachakusqankumanta. Kunanqa Europa hallp'astañataq riqsirinachis. Kaypiqa Greciawan Romawan may atiniyuq naciones karqanku. Europapiqa tukuy ima pasarqa.
Chantapis ashka runas chaypi tiyakunku. Tukuy zihch'aq. 160 costumbres niyuqtaq. Chaypeqa 1.600.000 testigos Jehová Dios ninchismanta yachachishanku. Europapeqa Rumania nación kashan. Chaypitaq casi 20 millones runas tiyakunku. 39.000 publicadores tiyan. Casi 22.000 runasmantaq Bibliamanta yachachishanku. Sapa chunkamanta pusaq runasqa Iglesia Ortodoxamanta kanku. Publicadores wakin lugarespi ashka kanku. Wakin pitaq pisi. Sur lado peqa testigo 4.000 runasman willanantiyan. Norte lado pitaq testigo qanchis runaslaman willanantiyan. Qayna wataqa predicación paq campañasta ruwarqanku. Maykunaspichus manaraq willakorqachu chaypi willamunankupaq. Casi tukuy lugaresman chayarqanku. Kaypeqa qhawashanchis Hibou Centro Congregación Manta 112 publicadoresta. Tawa precursores regulares tawan. Paykunaqa predicanku uhuch ullaqtitapi. Campos nimpipis. Predicallankutaq ungarosman, rumaniesmanwan. Kunanqa qhawarinachis imaynatachus predicasqankuta. Territorioqa ancha huch'uysitu. Imaqtinchus ashka hermanos kayku. 40 runasmanta publicador tiyan. Chayrayku kay hibullaqtamanta karu lugares nimpi predicanaykupaq kallpachakushayku. Jehová Diostaq mayta bendecishawayku. Imaraykuchus kunanqa aswan ashka estudiosniyuq kayku. Sumaqtataq ñawparishanku. Manara bautizasqa kaspapis escuelaypi uhnin compañerayman Jehovamanta predikaqña kani. Paytaq Oana sutiku. Bibliamanta mayta yachakuyta munaq. Ashka tapuykunatataq ruwawa. Chay tiempopi 12 watitasniyuq karqayku. Tiemponmantaq bautizakurqani. Oanataq primer estudio karqa. Estudianapaq sumaqta wakichikuyta yachachirqani. Tardesninqa kuska Bibliata leyiq kayku. Gustawasqayku textostataq cuadernopi anotaq kayku. Jehová Dios tamigunta hina qhawananpaqta kuska ashka imasta ruwaq kayku. Hitapi anotakurqayku imayna k'achachus Jehová kasqanmanta. Imaynatachus pay hina sonaykumantapis. Hinapi Oanaqa reunionesman riyta qallarirqa. Tapuykunasmanpis kutichi. Payta kusisqata rikuspa nuqapis mayta kusikullarqanita. Chaywanpis Oanapaq mana facilchu karqa Bibliamanta yachakunanqa. Mamanmanqa mana puni gustaqchu Bibliata estudianaykuqa. Mana puni munaqchu. Pachataq mamanqa nisqa amaña estudiankichu. Nuqaykutachu chayri Jehovatachu akllanki nispa. Hinapi wasinmanta wichuchikurqa. Chay pachaqa pay 16 niyuqllaraq kasharqa. Payta sunquchanaypaqqa Isaías 41:10-13 leepurqani. Chaypi Jehová nin: Nuqa makiykimanta hap'isqayki yanapasqaykita. Mayta parlarikuytawan kuska urakurqayku. Semananmanta Jehová uyariwasqaykuta separarqayku. Imaqtinchus Oanaq mamanqa payta wasinman pusakapurqa. Reunionesmanpis recta saqirqa. Bibliata estudiachinaytapis saqirqa. Mayta puni kusikurqani. Oanaqa 21 de julio de 2018pi bautizakurqa. Kunan ma estudioywan predikayta atini. Jehováqa kay bendicionwan mayta puni kusichiwan. Sunquy ukhupi may kusisqa puni kashani. Reparankichishchu maypichus Beatriz Oanaman parlarisqanta. Escuelapi parlarerqa. Jóvenes, kayqa qankunata yuyarichiwan. Escuelapi willarispaqa kusisqa kankichis. Manaraq escuelaykichispi willashankichischu chayqa, chayta ruwawaqchis. Uqllatapis tarinkichis. Kunanqa Norteamericata,
Centroamericatawan sirinachis. Kay hallp'asqa kashan Ártico chiri lugarmanta pacha, Panamá suyukama. Chay lugarespi casi 2.600.000 testigos tiyan. Norteamericamanta aswan ashka runasniyuq nacionqa Estados Unidos. Chaypiqa 325 millones runas tiyakunku. Chantapis kaypi hatuchaq llaqtas tiyan. Wakin camposninpitaq pisi runaslla tiyakunku. Estados Unidos peqa 1.200.000 kuraj publicadores tiyan. 180.000 kuraj precursoresta. Kay hermanitos ninchisqa Juniata River Congregación Manta kanku. Paykunaqa Pensilvaniapi alemanta parlaqkunaman predikanku. Chay lugarmanta runastaq Diospaq palabranta hatunpaq qhawanku. Chayta uq videopi qhawarinachis. Territorioykuqa may hatun mana tukuy runasman predikayta tillaykuchu. Wakin lugaresmanqa iskay horaspi autopi chayayku. Kaypiqa runaswan Bibliawan parlarita tillayku. Chaytaq mayta gustawan. Runasqa Bibliata hatunpaq qhawanku. Tukuy patataq tiyapun. Kay 15 watasllapi uhuchuy grupitomanta congregación sayarerqa. Tawa hatuchej grupo sima. Chaymanta maykusisqa kashayku. Kaypi predikaspaqa nimaypi hina maykusisqa kani. Pacha predikashaspa Jane su tío señorawan parlarqani. Paytaj librota qhipachikorqa. Jesuspa wañuyninta yuyarinapaq tantakuyman hamunanpaqtaj invitacionta sagarqani. Chay tantakuypaq día faltachaqtintaq señoraywan kutirqayku. Paytaj hamusqayku niwarqayku. Chaymanta Bibliata estudiasuman nirqayku. Qosantaj ya familiantin estudiasqayku niwarqayku. Iglesiaykupiqa hinata yachachiwaqkayku. Chayrayku astawan Bibliata estudiaqkani. Testigos yachachiwasqanku chekachus manachus kasqanta yachanaypaq. Dijamenga salmos bileripuarqa. Kay hallp'api sumaq kawsay kananmanta. Noqata yuyarqani chay kawsay cielopi kananta. Chayta leripuasqanmanta maykusisqa kasharqani. Hinapis hinapunichu kama nisharqani. Bibliata leespa estudiaspa ima repararqani Bibliamanta pisillata yachasqayta. Chaytaq mayta tukuchiwarqa. Cambianay kasqantataq repararqani. Pacha estudiachi kutishaqtiyku qusaywan parlarerqaykuña imamantachus estudiachinaykuta. Chaywanpis mana Bibliamanta yachachirqaykuchu. Astawanpis cartaswan puqllayta qallarerqayku. Tukuyninku t'ukulla qhipakurqanku. Paykuna hinallata kasqaykumanta. Kay comunidadmanta runasqa ninku tatasta kasukunapuni tiyan Diosta kusichinapaqqa. Kutipitaq yeriniwarqa papasuy qhawan parlayta munan nispa. Chay kutipi tatayqa amaña paykunawan Bibliata estudiaychikchu niwarqayku. Payqa hinasta testigosmanta niwaq. Chaywanpis reparasqayman hinaqa mana hinachu karqa. Testigosqa Bibliaykupipuni rikuchiwaqkayku. Chayrayku niqkani imaynata paykuna engañawaykumari nispa. Estudiosniyqa may llakisqa kasharqanku familian mayta mat'iykusqankumanta. Chaywanpis paykunaqa Jehová Diosta sirviyta munarqanku. Bibliata estudiaspa ñawparinaykupaqqa familiaykuwanmi ñanchata parlaqchu kayku. Chay kutimanta pacha paykunaqa ratito ñawparerqanku. Ñawpa kawsayninkuta saqipurqanku. Kusisqata Jehová Diosta sirviyta qallarerqanku. Paykunata hina kusisqasta rikuspa noqaykupis mayta kusikullarqaykuta. Tukuy imata pirdesqaykumanta pacha hinastawarqa pirqayku. Predikaspa runasta Diospa llaqtaman yaykumuqta rikuspa ima sonqoy mayta wawayarin. Chaytaq mayta kusichiwayku. Munayman tukuypis sumaq kawsayta suyakunankuta. Kusisqataq kanankuta.
Jerriwan llanewan Bibliata lehtinku. Imaynata chay paikunata yanaparga. Lesqankuqa sonqonkuman chayarga. Kawsayninkuta cambianankupaqtaq yanaparga. Kunantaq paykunaqa mayku sisqas wawasninkuwan Jehovata sirvishanku. Benwan Joanawanqa sumaqta Bibliamanta yachachispa estudiosninku sonqonkuman chayarganku. Hermanos ninchisqa estudiosninku cambiasqankuta rikuspa mayta kusikorganku. Noqanchispis paykunata rikuspa mayta kusikullanchistaq. Kunanqa Oceanía hallp'astañataq riqsirinachis. Kaypiqa kashan Australia nación. Hinallataq 10,000 kuraq islaspis. Chay islasqa Océano Pacificopi kashanku. Wakin islastaqa kay Papua Nueva Guineata hina Islas Altas ninku. Ahinata sutichanku volcanmanta rikurimusqanku rayku. Wakin islastaqa Islas Bajas ninku. Kay Kiribati islata hina. Chay islastaq Coral nisqamanta rikurimunku. Kay achitu lugarpega 100,000 kuraq testigos tukuy sonqo Jehovamanta willashanku. Fiji nacionpega 300 islas tiyan. Chay naciontaq midin 3 millones de kilómetros cuadrados manta astawan. Kay nacionpega 3,000 publicadores hina predikashanku. 500 kuraq precursorestaq tiyan. Kay nawataqa 4,700 manta astawan runasman Bibliamanta yachachirganku. Congregación manta kanku, inglés parlaymanta. Kunanqa qhawarinachis ima hark'aykunaspichus kay hermanitos ninchis rikukusqankuta. Territorioykupiqa casi tukuy runas Bibliamanta yachanku. Chaywanpis paykunaman llullasta yachachinku. Wakin estudiosqa mana ñawpariyta atillankuchu Biblia nisqasnin costumbresninkuman churanakusqanrayku. Wakintaq familiankuta manchachikunku chayri vecinosninkuta. Astawanpis estudiospa familiaresninku vecinosninkupis tanqanku astawan qolqeta gananankupaq. Chaytaq estudiosta mana saqallanchu ñawparinankuta. Chay hark'aykuna kaqtinpis wakin runasqa Bibliamanta yachakuyta munanku. Wakinqa Diospa llaqtanman yaykunporqanku. Jehová amigonmantaq tukurqanku. Wakintaq Bibliapi Jehová Dios may munakuyniyuq kasqanta rikuchiqtiyku mayta kusikunku. Noqaykupis kusikullaykutaq. Noqaqa jovencitata yachachiq kani. Payqa testigo kayta munarqa. Chaywanpis testigo kananpaqqa iskay hark'aykunata atipanankarqa. Profesionninta sagapunankarqa, familiaresnintapis mana manchachikunanchu karqa. Noqaqa mana niyta munarqanichu imatachu ruwananta. Astawanpis Bibliata sumaqta entiendenanpaq yanapayta munarqani. Ahinamanta pay kikin imatachu ruwananta akllananpaq. Mayta kallpachakurqani kusisqa predikamunaypaq. Chaytataq munarqani estudio reparananta. Predikaspaqa Jehová Dioswan llank'anchik. Chaytapis estudio reparananta munarqani. Payqa trabajonpis sumaqta ganasharqa. Hinapis mana kusisqachu kasharqa. Ashka ruanaswan nimanakuyta tishchu. Chay hinapi testigospi t'ukurisqa. Reparasqa ruphamuqtinpis paramuqtinpis predicaciónpi kusisqallapuni kasqanchikta. Chay hinapi nikusqa Jehovata ñawpaqman churaqti noqapis kusisqa kasaq. Ahinapi estudioqa suegranman willaq risqa trabajuyta sagipuni nispa. Suegrantaq nisqa ha trabajuykitachu sagipunki? Kunan imawan kawsankiri. Predikaspallañachu kanki? Estudioytaq nisqa chayta ruwaspaqa kusisqa kasaq. Jehovatapis kusichisaq. Chay hinata t'ukurisqanrayku Diospa llaqtanman yaykunporqa. Kunanta Jehová hatunchasqa kananpaq yanapakushan. Chanta precursorespaq escuelaman kusqa rirqayku. Kunanqa estudioyqa may kusisqa predikamun. Pay waqkunata yanapamun Jehovata riqsinankupaq. Chayta rikuyqa mayta kusichiwan.
Maita kusikullanita Jehová Dios noganehta wahkunata yanapaskanmanta paykunapis llaqtanman yaykumunankupaq. Ashka runaspaq filliqa paraíso hina. Hinapis paykunaqa tukuy runas hinallataq problemas niyuq kanku. Paykunaqa trabajunkupi ashka ruwanaswan mat'isqa kanku. Imashchus aswan qhipaman kananmantapis llakikunku. Hinapis makeretaq estudionqa Jehová Diosta ñawpaqman churaspa kusisqa karqa. Kunanqa Sudamérica hallp'astañataq riqsirinachis. Kaypiqa Amazonas mayu kashan, mundontinmanta aswan hatun. Kayllapitaq kashan Atacama nisqa ch'aki hallp'as. Kay Sudaméricapiqa tukuy clase animales tiyan. Esqosmanta parlaspa 3000 kuraq clases tiyan. Chayrayku wakinkuti Sudamericata p'isqo hallp'a suticharqanku. Kaypiqa 400 millones kuraq runas tiyakunku. 1.700.000 testigostaq tiyan. Chantapis kay Sudamericapi maychika idiomaspi parlakun. Boliviata riqsirinachis. Kaypiqa 11 millones kuraq tiyakunku. Ashka costumbres niyuqtaq kanku. Casi 28.000 hermanostaq tiyan. Predicacionpi imaymana hark'aykunaspi rikukunku. Predicananku tiyan chiri lugarespi, q'oñi lugarespipis. Wakin publicadoresqa manchay calorta aguantananku tiyan. Wakintaq manchay chirista. Wakin lugares manchayanankupaqqa mayusta pasananku tiyan. Mana allin ñankunastataq rinanku tiyan. Wakin kutispitaq qaqaman chinkaykunankupaq hina pasanku. Chaywanpis Jehová Diosqa paykunata mayta bendechishan. Qayna wataqa 42.000 kuraq runasman Bibliamanta yachachirqanku. Kay hermanosqa Norte Quechua congregacionmanta kanku. Chaypi kanku 35 publicadores, 8 precursores regularesta. Paykunaqa Quechuata parlaqkunata tarinankupaq karusta purinanku tiyan. Quechuata parlaqkunataqa pisipaq qhawaq kanku. Chayrayku escuelaspi mana Quechuata leeyta yachakurqankuchu. Hermanostaq mayta kallpachakunku leeyta yachachinankupaq. Ajinamanta Biblia nisqasninta sut'ita entiendenankupaq. Boliviapiqa ashkas Diospaq llaqtanman yaykumushanku. Pero estudiosmanqa ñawparisqankuman hina familiares ninku, amigos ninkutaq churanakunku. Chaytaq qhipan videopi qhawarinachis. Runa Bibliamanta yachakuyta qallarisaqtinqa qallariypi familiares ninku, amigos ninkupis mayta kusikunku. Chaywanpis tiemponmanqa familiares nillankutaq, amigos nillankutaq churanakunku. Biblia nisqasnin costumbres ninkuta saqechisqanrayku. Ajinapis Jehová bendiciones ninta sut'ita reparayku. Sut'incharinapaq ashka hark'aykuna kaqtinpis Jehová yanapawayku sumaqta runasman yachachinaykupaq. Runastaq Jehovamanta sinch'ita hap'ikunku, Dios ninkuta hinataq qhawanku. Costumbres ninkutataq saqepunku. Congregacionpi ñawparispataq bautismuman chayanku. Chayta rikuytaq hatun bendición, kusichiwaykutaq. Nin estudioyqa Lidia sutikorqa, Jehovamantataq yachakuyta munarqa. Hinapis hawamanta tukuy runas hina visirniyuq karqa. Chaytaq Jehová Diosta mana kusichejchu. Trabajomanta compañerosninwan kay mayta gustaq. Wakin kutistaq amigosninwan machaykuq. Chaywanpis payqa llamp'u sonqo karqa. Imatachus yuyasqantataq niwaqpuni. Chayqa ruwakunantataq munaq. Chayta rikuspataq nikorqani. Jehová aswan k'acha runaman tukuchiyta atinman. Pay cambianman. Chayraygu dia estudianaykuta nirqaygu.
Ajinamanta mana faltakuspa estudiaqpuni kayku. Estudiunchejta mana fallahtinchej, oranpitaq chayahtinchej, Satanasqa mana aprovechakuyta atinchu engañananpaq. Bibliamanta wakin yachachiykunataqa Lidiaqa hap'ikurqa pacha. Wakintataq mana. Lidiaqa mana sumaqtachu vistikuq, chutu ropasta, mat'i ropasta churakuq. Chayta reparachinaypaqtaq Bibliapi rikuchirqani maychus kaqta sumaq yuyaywantaq vistikunan kasqanta. Qallariypi mana kasukuyta atillarqachu. Chaywanpis tiemponman tantakuyman testigo hinaña hamuq. Plantitata plantaspaqa yakituta hich'aygunchaq. Sapallanmantata wiñan. Mana yachanchejchu imaynatachus wiñasqanta. Ajinallata estudiosninchejwanpis pasan. Tiemponmantaq bautizakuyta munani niwarqa. Hinaspataq sumaqta ñawparerqa. Precursora regulartaq karqa. Chanta Betelman waqyachirqanku. Chaypi 16 watastaña llank'asan. Muchísimas gracias, hermano. Hermana Edithqa 70 runasta bautismoman chayachirqa. Noqataq ugnin kani. Edithmanta yachakurqani waqkunamanta khuyakuyta. Sumaq yuyaywan imatapis ruwayta. Estudiostapis mana fallanachu kasqanta yachakurqani. Chay chika wataspi runasta yachachispa, yachakurqani mana noqanchejmantachu kay llank'ay kasqanta. Chantapis estudiosqa Diospaq yanapaynillanwan ñawparinku. Pay rikun sonqonkuta. Chayraygu nisunman mana runaspaqchu llank'asqanchejta. Manaqa may atiyniyu Jehová Diospaq. Lidiaqa Jehová yanapaynillanwan cambiarqa. Chayhina runasta cambiaqta rikuspa mayta kusikunchis. Yachachiknin Edithpis maytacha kusikun. Lidia Jehovapaq mayta llank'ashasqanmanta. Chantapis Edithnin hina estudiosqa ñawparinku Jehová yanapaynillanwan. Jehovaqa sonqonkuta rikun. May sumaqtapuni uyarinchis mundontinmanta wakin hermanospaq experiencias ninkuta. Reparankichischu imaynatachus Jehovamanta yachachi kusichiwasqanchista. Noqaqa tawata repararqani. Ñawpaqtaqa sumaq sonqoyuq runasta mashk'ananchis tiyan. Nigeriamanta, Fijimanta, Boliviamanta hermanosninchisqa sumaq willaykunata willanankupaq karusta purinku. Mana allin ñankunastataq rinku. Manchay chiripi, manchay q'oñipitaq predikanku. Gabrielwan Josefwanqa puraqmanta yanapanakunku predikanankupaq. Paykunaq ejemplonkoqa noqanchista yanapawanchis astawan ruwanapaq. Alexwan anewanqa señasta yachakurqanku. Karu llaqtamantaq riporqanku yanapakunankupaq. Iskay kaqtaq mayta kallpachakunanchis tiyan sumaq yachachiqkuna kanapaq. Bibliawan puni yanapachikunanchis tiyan estudiosninchista t'ukurichinapaq. Chayta hermananchis maquereta ruarqa. Payqa estudionta Bibliawan reparachirqa imatachus ruanan kasqanta. Benjaminwan Joanawanpis Bibliawan estudiosninku sonqonkuman chayarqanku. Estudiosninkutaq familianku churanakuqtinku sinch'ita sayarqanku. Diospaq palabranmanta puni yachakushasqankumanta mana iskaychakusqanku rayku. Kinsa kaqtaq sumaq yachachiqkuna kanapaqqa estudiosninchista yanapananchis tiyan sapallankumanta Bibliata estudianankupaq. Edithwan Lidiawanqa mana faltakuspa Bibliamanta yachakurqanku. Beatrizqa tukuy imaymanamanta estudionta yanaparqa. Jehová Dios kasqantapuni yachananpaq.
Tawakaj, experiencias de parachiwanchis, hatun munakuyniyuq kananchis kasqanta, runasman Jehovamanta yachachinapa. Alex wan anewanqa, samgranta munakusqanku rayku, dentistaman pusarqanku. Chanta, imataq kletusta yanaparqa Bibliamanta yachakunanpaq. Hermanosta kusisqasta, puraqmanta munanakuqta rikuy yanaparqa. Angelinetaq trabajonta saqeporqa, Jehovata ñawpaqman churananpaq. Imarayku, payqa repararqa, testigosqa runasta munakusqanchis rayku, parapipis q'uñipipis predikamusqanchista. Chaytaq mayta kusichiwasqanchista. Kay videospi qhawanchis hina runasta yanapanapaq kallpachakuqtinchisqa kusikusunchis. Jehovataq bendeciwasunchis. Hermanos ninchis experiencias ninkuta willariwasqanchismanta mayta kusikunchis. Noganchispis icha Pablo hina, Bernabé hinataq ashka problemaspis rikukusunchis. Pero chay problemasqa nimapischu kanku. Runasta Jehová Diosta riqsinankupaq yanapaspa kusisqa kasqanchiswanqa. Allin sonqoyuqkunaqa ashkaraq kanku, Jehovamanta yachakunankupaq. Kay experienciasqa rikuchiwanchis, Jehová Dios kay tiempopi usqhayllata mundontinpi predikachishasqanta. Qhepanpi predicacionman lluqsispaqa, kayta yuyarikuy. Mundontinmanta hermanoswan kushka trabajashanki. Terremoto kaqtinqa, kawsashaqkunata mashk'aspa ichapis yuyasuman nipita tarishasqanchista. Chaywanpis uqllatapis tarisqankuta uyarispaqa, tukuyninchismanta, waqkunatawan tarinapaq astawan kallpachakunchis. Jehová Diospis maytacha kusikun. Tukuy noqanchista puraqmanta yanapanakuqta rikuspa. Mundontinpi llampu sonqoyuqkunata mashk'aqta rikuspa. Chayrayku predikallaypuni. Kay saqra mundopi yanapachikuyta munaqkunatapis siga mashk'allaypuni. Chayta ruwanki chayqa, may kusisqa kanki. Hermanos ninchista predikamunankupaq tukuy atisqankuta ruwaqta rikuspa mayta kusikunchis. Chanta imaynata estudios ninchista yanaparisuman ñawparinankupaq, bautizakunankupaqtaq. Qhepan phisqa discursuspi yachakusunchis imaspichus estudios ninchista yanapana kasqanta. Sapa discursante qhepanta waqyarinqa. Dios pallaqtanta kamachiqkunamanta hermanonchis Mark Sanderson kaymanta parlarimonqa. Estudios ninchista yanapana, sapallankumanta Bibliata estudianankupaq. Señor ninchi Jesucristoqa niraq cieloman ripushaspa hatun ruwayta kamachiwarqanchik. Pay nerqa, rispa tukuy laya runasta yachachisqasniyman tukuchimuychik. Bautizaspa Tata Diospaq sutinpi, wawanpaq sutinpi, atiyninpaq sutinpiwan. Yuyarikunkichachay kamachiwasqanchikta. Jesusqa mana munarqachu runas yachachisqallanta yachakunankuta. Payqa munarqa yachachisqasninta munakunankuta. Munakusqankuraykutaq chayman hina kawsakunankuta. Yachachisqasninmantaq tukunankuta. Imaqtin Jesus munarqa yachachisqasnin kanankuta. Yachachisqanta kasukunankuta. Chaytaqa sutinchariwanchik Juan capítulo 13, versículo 17. Jesusqa kay hinata nerqa. Kankunaqa chay imasta yachankichikña. Chaykunata ruwaspataq kusisqa kankichik. Imata nisharqa. Jesusqa nisharqa sichus runas Diosta riqsinkuman. Jesuspaq yachachisqantataq kasukunkuman chayqa kusisqa kanankuta, salvasqa kanankuta. Tatan Jehová Diospaqtaq maymunasqa kanankuta. Kay phishqa umallirichiykunapiqa phishqa imasta yachakusunchik. Estudiosninchikqa chay phishqa imasta ruwanankupuni tiyan. Señor ninchik Jesucristo yachachisqasninman tukunankupaq.
ñawpaj kajmanta parlarina. Imata estudios ninchik necesitanku. Jesusqa chaymanta parlarga Mateo capítulo 5 pi. Kuska leerina. Mateo capítulo 5 versículo 3. Jesús nerga, kusisqa kanku Diosmanta yachakuyta munasqankuta reparakuqkunaqa. Imaraykuchus cielopi kaq gobiernoqa paykunaqta kanqa. Imata yachakunchi. Jesús nisharqa allin sonqoyuq runasqa Diosmanta yachakuyta necesitasqankuta. Kusisqa kanankupaqqa Diosta riqsinanku tiyan. Amigosnin kananku tiyan. Chayrayku estudiosninchiktaqa ñawpaqta yachachinanchik tiyan. Tatanchik Jehová Diosta riqsinanku kasqanta. Ajinallamanta paykunaqa kusisqa kanqanku. Paykunaqa Diospaq amigosnin kaspalla chiqamanta kusisqa kanqanku. Chaypaqtaq mana Bibliamanta yachachinallanchikchu tiyan. Runasqa kay hinata niyta yachanku. Pescadota runaman haywaqtiyki diyallata mikhuchinki. Pescayta yachachiktiykitaq tukuy kawsayninpi mikhuchinki. Noqanchikpis sichus estudiosninchikta yachachinchik sapankumanta estudiakuyta chayqa, paykunaqa Diospaq amigosnin kanqanku, sinchi creyniyuq kanqanku, Cristo yachachisqasninmantaq tukunqanku. Kay videota qawarispa repararina. Imaynatachus hermana chayta estudionman yachachisqanta. Chakanata yuyarikunapaq yanapawanchik. Entonces, ¿kutichikunasnintachu masqasa? Mana chayllatachu masqanki. Noqata estudianki nishawankicha. Estudiasqanchikmanta imata astawan yuyarikunki. Kutichikunastachu, chayri sonqoykiman chayarqanku chaykunatachu. Yuyarikunkichu. Kuchichakuymanta estudiashaqtinchikqa sumaqta kutichiwarqanki. Chaywanpis iskayrayasqa kasharqanki sonqoykipi. Bibliapi chaymanta astawan leerina. Capítulo 6. Pichus kuchichakuy huchapi urmaqri, cuerpompa contrampi huchallikun. Kay versículoqa tatasniyta yuyarichiwarqa. Tatayqa ashka kutista mamayta wasancharqa. Maytataq k'umuy kachachirqa. Divorciakuqtinkutaq mayta llakichirqa. Mana hinapi rikukuyta munaymanchu. Chaypi astawan pensarirqani. Ritani hina chaypi tukurirqani. Repararqanitaq Biblia maychus kaqta nisqanta. Tukuriyqa mana niyta munanchu tukuy imata qunqapuy. Astawanpis tukurispaqa imachus Jehovata kusichisqanpi pensanchis. Chayman hinataq ruanchis. Imata chay videomanta yachakunchi. Zitaqa estudionta yachachishallarqapuni. Pero imatawan ruwarqa. Yanaparqa reparananpaq mana kutichiykunallatachu mask'anan kasqanta. Astawanqa yachakusqan sonqonman chayanan kasqanta. Sonqontaq kasukunanpaq aysanan kasqanta. Imaynata estudiosninchikta yanapasunman sapallankumanta estudianankupaq. Estudiachiyta qallarisqanchikmanta pacha yachachina tiyan imaynatachus sapa semanapaq wakichikunan kasqanta. Mana chayman yachasqachu kasqankurayku pisimanta pisi wakichikuyta yachachinanchik tiyan. Yachachinallanchiktaq tiyan waq ruwanasninkumanta tiempota urqukuyta.
sumaqta wakichikuyta atinankupaq. Sumaqta ruwanki nina, wakichikuyman mana yachasqachu kasqankurayku, wakichikunankupaq kallpachakuqtinku sumaqta ruwanki nina. Imatawan ruwananchik tiyan, kaytaqa qonqapuyta yachanchik. Yachachinanchik tiyan niraq sapankupi estudiashaspa Diosmanta mañakunanku kasqanta. Imaqtin, noqanchikqa mana munanchikchu estudiosninchik Bibliamanta yachakunallankutaqa. Mana munanchikchu Bibliamanta ashka imashllata yachakunankuta. Astawanpis imata yachakushaspapis tatanku Jehovapit ukurinankuta munanchik. Ajinamanta Jehovaman astawan k'askaykunqanku. Proverbios capítulo 2 ninhina, sichus Jehovamanta mañakusun yachayta sumaq yuyaytawan chayqa, Jehovaqa yanapawasun estudionchiktapis yanapallanqataq. Paypaq amigun kananpaq sumaqta yachakunanpaq. Imaynamantawan yanaparisunman. Estudionchikta yanaparisunman Bibliamanta yachakunapaq herramientasta sumaqta riqsinanpaq. Chaypaqtaq celularninpi, tabletanpi, computadoranpipis JW librarita churakunanpaq yanaparisunman. Internetpi bibliotekamanpis yaykuyta yachachisunman. Sapanmanta yachayta munasqanta mask'ananpaq. Yacharqankichikchu? Kay pasaq febrero killapaqqa Internetpi biblioteca ñapis 700 kuraq parlaykunapiña kasharqa. Casi tukuypaqñapuni tiyan yachakunapaq kay sumaq herramientasqa. Yachachinallataq jw.org man, JW Broadcastingman yaykuyta. Chaykunapi Jehová yanapasta quwasqanchikwan yanapachikunankupaq. Estudiosninchikta wakichikuyta yachachiytawan, chay waq yanapaswan yanapachikunatawan, imatawan yachachinanchik tiyan sapankumanta Bibliamanta yachakunankupaq. Salmo 1 ninhina, chayqamanta kusisqa kanapaqqa Bibliamanta sumaqta yachakuna tiyan. Diospaq palabranta leena tiyan. Chaypitaq tuta p'unchayt ukurina tiyan. Estudiosninchikman yachachinallanchiktaq tiyan sapa p'unchay Bibliata leeyta. Imatawan yachachina tiyan. Estudiosninchismanqa yachachinallanchistaq tiyan tantakuykunapaq wakichikuyta. JW librarita apaykachayta yachachinchikña chayqa atillanqa. Reuniones nisqallata ñit'ina tiyan. Chayta ñit'ihtinchisqa iskay tantakuyninchikpi imastachus yachakusun tukuysitun rikhurin, tukuysitunpuni. Chayman yaykuyta yachachihtinchikqa estudionchikqa tukuynin tantakuypi imastachus yachakusun chayta leeyta atenqa, yachakuytataq atenqa. Imata tapuaqtinchikri? Estudionchik sumaqta yachakushan chayqa? Tukuy imatapuni tapuasun. Hinakaqtintaq noqanchikqa pantaykusunman. Chiqanta Bibliata mask'arispa tukuy tapuykunasninta uqllapi kutichiyta munasunman. Hinapis imataq aswan allin kanman. K'umuykukuq sonqo kananchik tiyan. Noqallanchik tukuy tapuykunasninta kutichinanchikmantaqa Bibliamanta yachakunapaq herramientaswan yanapachikuna. JW librariwan, Internetpi bibliotekawan ima. Estudionchikman yachachinanchik tiyan imaynatachus chaykunapi tapuykunasninpaq kutichiykunata tarinanta. Chayta yachachihtinchikqa tukuy kawsayninpaq kanqa. Hermanosniy, sichus chayta ruwanchik chayqa, sichus estudiosninchikman yachachinchik sapankumanta estudiakuyta chayqa, mana uq pescadollatachu haywashanchik. Mana uq p'unchayllapaqchu yachachisun. Astawanqa pescadosta hap'ikuyta yachachisun. Sapankumanta estudiakuyta yachachihtinchikqa tukuy kawsayninkupi yanapanqa. Ajinata ruwaqtinchikqa Jesuspaq kamachiwasqanchikta hunt'asun. Jesuspaq yachachisqasninman runasta tukuchisun. Sapankumanta estudiakuyta yachachisqanchik raykutaq mana urmallanqankuchu. Sinch'ita sayanqanku. Paykunaqa Señorninchik Jesucristo chayqa yachachisqasnin kanqanku. Kunanqa yachachinapaq comisionpi yanapakuq Ronald Cursan kaymanta parlarenqa. Estudiosninchikta yanapana reunionesman rinankupaq.
Maita kusikunchik estudiosninchikta sapankumanta yachakunankupaj yanaparispa. Astawan ñaparinankupaj, Jehovamampis astawan qallaykunankupaj. Sapa semana Bibliata estudiachisqanchik, sapankupi estudiakusqankupis mayta yanapan. Yachakuyta munasqankuta juntan. Astawan munarichin. Mikhunata llamirishankumanpis hina. Sumaq mikhunata llamirispaqa mikhullataña munanchik. Estudiosninchiktapis astawan yachakuyta munananpaq yanapan. Estudiykita invitarinkiñachu tantakuykunaman rispa astawan yachakamunanpaq. Asqas estudiosninkuta invitarispa reparanku ñaparisqankuta, kusisqataq kasqankuta. Asqas mana invitarinkuchu. Chantalla invitasaq. Mat'aykushasqayta yanqa nispa ninku. Paykunaqa tantakuyman rispaña ñawparinqanku. Chayrayku mana manchachikuspa qallarimanta pacha invitarina. Mana invitaspaqa hark'aykusasunman mana ñawparinankupaq. Imaynata tantakuykuna qanta familiaykitapis yanapasurqachi. Ahinallatataq estudiaykitapis yanaparinqa. Zay David qayacharqa Jehová qayllanpi kaspalla, wasinpi yupaychaspalla kusisqa kayta tinanchikta. Qawarina imatachus nin Salmo 65:4pi nin. Kusikuyniyuqmin aklakusqayki, qallaykipi tiyakunanpaq pusasqayki runaqa. Wasiykipi allin kaqwan saqsachisqa kasqayku, santo temploykipi kaqwan. Estudiuyki manchay kusisqacha kashan, Bibliamanta yachachiktiyki, Jehovamanta yachakuspa. Maytacha agradesekun. Waqkuna imallatapis noqanchispa ruwapuwaptinchik, imaynata agradesekunchik. Chay ruwasqankuta allinpaq qawanchik, allin kaqtataq paykunapaq ruwapunchik. Jehovata yupaychasaspapis agradesekushanchik, tukuyman ruwapuwasqanchiktapis hatunpaq qawashanchik. Yupaychaqtinchikqa payta kusichinchik, noqanchikpis kusisqa kanchik. Videopi qawarina imaynatachus rita koralta tantakuyman wahyarisqanta. Ari, chay hinapi hermanita wañuporqa. Ashaytachu Biblia nin wakinpaq llaki tiempo tiyan nispa. A ver, wakin kutisqa? Wakinqa reunionpi kasqankurayku salvakunku. ¿Ichari? Chayqa... Ma entiendenichu. Imaynata. Jehová Dios testigosta cuidanchu manachu. Yachawashchus. Justo chaymanta punin reunionikupi parlasaq. Hamuria. Ya, hamunaytapuni munanki. ¿Ima horas tagallarin? Ancha tarde chayarpascani a ver. Ritatapis manaño yarerganichu. Hinapis waq discursosta uyariyta aterganiraq. Rita niwarqa hermanosqa Mike achas kasqankuta. Chaypira entendergani imamantachus parlawasqanta. Chantapis kutinayta nikorgani. Imayna coral kasharqa primera vez tantakuyman rispa. Kusisqa kasharqa. Yerikorqataq ritaq nisqanta. Hermanosqa k'achasqanku nerqa. Chanta coral nerqa, chaypiraq entienderqani imamantachus rita parlawasqanta. Yacharqañacha chayta.
Hinapis tantakuyman rispapuni rikorqa hermanosqa k'achas kasqankuta. Chantakutiyta munarqa. Estudiosninchikqa tantakuykunaman rinankupuni tiyan ñawparinankupaq. Biblimanta kusi yachakuqtinkupis llamirishallanku. Jehová Diosninchik tukuy ima yachachiwasqanchikmanta puntitallan. Tantakuykunaqa allin kamachiyuyniyuqpa wakichisqan mikhuna hina. Chayrayku estudiachisaspaqa estudiaykiman willari imaynatachus tantakuykuna qanta yanapasusqanta. Allin imasta runaykipaq kallpachasusqantapis. Paypa hina imatapis willari. Munarichinaykipaq hina parlari. Tantakuykunaman riqtintaq chayqamanta hermanos pura munanakusqanchikta rikunqa. Rikullanqataq waqkunapis tantakuypi yachakusqankuta kasukunankupaq kallpachakusqankuta. Sumaq amigosta tarinqa. Paykunaqa ñawparinanpaq yanaparinqanku, kallpacharinqanku. Wakinqa tantakuykunaman riyta manchachikunkuman, mana munankumanchu. Chayrayku allin kanman willarinanchik imaynachus tantakuy ruakusqanta. Imaynachus tantakuykunasninchik kasqanta yachanankupaq, imaynataq tantakuykunasniku videota rikuchisunman. Ahinamanta mana ñanchata manchachikunqankuchu. Tantakuykunamanpis riyta munanqanku. Chantapis waq hermanosta estudianchikman pusarillasunmantaq. Wakin hermanosta riqsispañaqa tantakuykunaman rispa manaña manchachikunqankuchu. Hermanosmanpis willarina estudio tantakuykunaman hamunqa nispa. Chaywanqa punkupiña sumaqta estudianchikta napaykunqanku. Ritapis chayta ruaspa koralta yanaparirqa ñawparinanpaq. Estudioyki tantakuyman hamuqtinqa Diospa wasinpi invitado kashan. Chayrayku payta tukuyman estasqanpi yanapay. Niraq tantakuy qallarishaqtin, tantakuypipis. Munarichinaykipaqqa ñawpaqmantaña willari imamantachus tantakuypi yachakunanta. Willarispaqa imamikunachus pensionpi kasqanta willarishasnmanpis hina kanman. Chantapis qampuni salonman pusariwaq. Paywan kusqataq tantakuypi tiyarikuwaqchik. Chantapis ima publicacionesmantachus tantakuypi yachakusun, chaykunata haywallasunmantaq. Mana chayri celularniman churapusunman. Rikunchis hina, tantakuykunapuni estudianchikta sumaqta yanaparinqa. Imaymanasmanta yanapanqa. Aswan kusisa kananpaq, ñawparinanpaq, Jehovamanpis aswan k'askasa kananpaq. Apóstol Pablopis niwanchik imaynatachus tantakuykuna estudianchikta yanapananta. Mascarina Colosenses capítulo 2, versículo 7. Versículo 6 pinin Jesús takasukuspa kawsakunankota. 7 pitahnin yachachisa kasqaykichikman hina paypi usach'a hina sumaq sapichasqas sayachisqastaq kaychik. Creypi sinch'ita sayaychik agradecikuychiktaq. Agradecikunqanku chayqa tantakuykunaman riyta munanqanku. Jebata yupaychaytapis. Chayrayku estudiosninchikta kusiywa yanapanallapuni. Sapankumanta Bibliata estudiakunankupaq. Tantakuykunamanpis sapa semana hamunankupaq. Chay masta ruaspaqa wiñaypaq kawsakuyta tinqanku. Kunanqa Diospa llaqtanta kamachikkunamanta hermano Kenneth Cook kaymanta parlarenqa. Estudiosninchikta yanapana sumaq amigosniyuq kanankupaq. Estudiosninchikta yanaparinanchik tiyan mana allin amigosmanta karunchakunankupaq. Chayta entiendenapaq orota tarinanpaq minata husk'uq runamanta parlarina. Chay runaqa ukhuta husk'usparaq orota tarin. Imatawan ruwanan tiyan. Punkunta sumaqta wisk'aygunan tiyan mana pipis chay oronta suwakapunanpaq. Ama minan tapaygakapunanpaqtaq sumaqta tukiygunan tiyan. Estudiosninchikta yanapanapaqpis chayman riqch'asqallatataq ruwananchis tiyan. Runaspaq sonqonkuman chayanapaq maytachari kallpachakunchik. Jehovah yanapayninwan sonqonkuman chayaqtinchiktaq yanapananchik tiyan sonqonku hark'achasqa kananpaq. Creyninkupis pisimanta pisi wiñashan. Mana yanapaqtinchikqa kuraq supay tukuy ima ruwasqanchikta t'ustenqa. Mana creyniyuqmantaq tukuchenqa. Estudiosninchikta ñawparinankupaq yanapayta munanchis chayqa
mana allin amiguswan purinachu kasqanta sut'ita yachananchik tiyan. Estudiosninchiktapis yanaparina mana allin amigusninkuta saqinankupaq. Imaqtin estudiosninchik chayta ruwananku tiyan. Estudiosninchis Diospa amigosnin kanankupaqa? Icha wakin amigusninkuta saqinanku kanga. Imaqtin, estudio ñawparita atinanpaqa, allin amigosniyuqpuni kanan tiyan. Proverbios capítulo 13 versículo 20 chayta sut'inchariwanchik. Maskarina Proverbios 13:20ta. Chaypi nin. Yachayniyuqkunawan pureqa yachayniyuqllataq kanga. Wampu runaswan puriqri mana allinman chayanqa. Imaqtin allinta aqllana kasqa amigosta. Kay versículo nisqanta mana cambiayta atisunmanchu. Sut'ita nin. Wampu runaswan puriqa mana allinman chayanqa. Amigusninchikqa pierdechiwasunman. Chayri yanapawasunman. Kay versículopi hebreo parlaypi puri inispaqa, mana runawan kuska purinamantachu parlashan. Astawanqa amigos kanamanta parlashan. Estudio mana allin amiguswan purin chayqa, mana ñawparita atengachu. Chayrayku yanapananchis tiyanchay mana allin amigusmanta karunchakunanpaq, ama imamanpis chaqrukushananpaq. Proverbios 13:20 nillawanchista. Yachayniyuqkunawan pureqa yachayniyuqllataq kanqa. Piwanpis kuska purispaqa, paypaq tiempuchakushanchik. Chayrayku estudiosninchikta yanapana allin amigusta aqllakunankupaq. Imataq yanapanqa manaña kay mundumanta runashina yuyanankupaq. Jehová llaqtanpi sumaq amigusniyuq kananku tiyan. Kaykama yachakunchik imaqtinchus estudiosninchikta yanapana kasqanta. Kunantaq yachakusun imaynatachus yanapanata. Videopi qawarina imaynatachus rita estudionta yanapasqanta allin amigusta tarinanpaq. Ama pantaychikchu, mana allinta puriqkunawan tantakuqa k'achaw susninta chinkachin. Ya, pero pikunawan amigos ruwakunay kanmanri. Hermanoswan, paykunawanqa tantarikuykupuni. Mikhunaykupaq, parlarinaykupak, takirinaykupaqpis. Wakin hermanostaq tokanasninkutapis apanku. Mayta kusirikuyku. Ya, pero mana noqa chaykuna ruwayachanichu. Mana aburrikunkichu. Ni creykimanchu. Chantaqan imaswan kusirikunki. Chaykunastaqa nichaqan ruwawaqchu. Imawanpas kusirikuna ari. Ari? Kusirikunapuni kashan. Coral, kay domingota hermanoswan mikhurikusqayku. Hamurinkiya. Mana fistasniypi hinachu karqa, hinapis sumaq kasharqa. Reparankichikchu imaynatachus rita estudionta yanaparqa, allin amigusta tarinanpaq, allinta yanaparinanpaq, ritaqa yacharqa estudionqa ñawisninwanpuni rikunan kasqanta imaynachus chay allin amigos kasqankuta. Chayrayku estudionta wayharirqa hermanuswan kuska mihurinanpaq. Chayman risqantaq estudionta mayta yanaparqa. Kikillantataq nuqanchikpis reparananchik tiyan imatachus estudionchis nestasqanta.
tukuypis amigusniuq kayta munanchik. Estudiunchista yanaparipaqa ama chayta qonqanachu. Ichapis mana allin amigusta tariyta atillanmanchu. Ichani hayk'aq allin amigusta maskarqachu. Chantapis estudiunchis Jehovata kusichinanpaq kawsayninta cambiaqtin. Icha wakin amigusnin sagerparenqanku. Noqanchiktaq ñawpaq mantaña chaypaq wakichisunman. Icha leeripusunman imatachus 1 Pedro 4:4 nisqanta. Chay versiculopi nin hina runasqa t'ukunku. Jehovata kusichinanchikrayku kawsayninchikta cambiasqanchikmanta. Noqanchikpaqpis saqrata rimanku. Cambiasqanchikraykutaq chiknikuwanchik. Familianchikpis chayta ruwallawasunmantaq. Estudiosninchiktaq icha mana chayta aguantayta atillankumanchu. Imaynata estudiosninchikta yanaparisunman. Waq amigusta mask'aysisunman. Mana Jehovaman qayllaykunallankupaqchu yanapananchik tiyan. Yanapanallanchiktaq tiyan allin amigusta tarinankupaq. Estudioykik amigun kay. Waq hermanustapis riqsichiy. Chantapis atikuqtinqa estudiayta tukusqaykichiktawan tumpata paywan parlari. Payta astawan riqsiri. Paypaq tiempucharikuy. Onqoykuptinpis waqyari. Ama paymanta qonqakuychu. Tantakuykunapipis paywan kuska tiyarikuy. Estudiachinaykipaqpis waq hermanusta pusari. Videopi rikunchik hina. Rita hina hermanuswan kuska kusirikunankupaq waqyari. Uj anciano yuyarikun imaynatachus uj hermano yanaparisqanta testigu kananpaq. Chay hermanoqa paywan partiduta qhawanallanpaq vacacionta urqukusqa. Paytaq nisqa. Noqa hina runalla kasqa nispa. Estudiunchisman entiendechinallanchistaq tiyan. Mana allin amigusqa mana saqra imasta ruwaqkunallachu kasqankuta. Bibliaqa nin munduntinmanta runas kuraq supaypa makinpi kasqankuta. Chayrayku estudiosninchikta k'achallamanta entiendechina. Jehová Diospi mana creeqkunawan mana amigos kayta atisqankuta. K'acha runashlla kaspa hinaqtinkupis. Kay discursupi yachakunchik imaqtinchus estudiosninchikta yanapananchik kasqanta. Mana allin amigusta saqenankupaq, allin amigustataq mask'anankupaq imaynatachus yanapananchiktapis. Yanapananchis tiyan sonqonkuta hark'anankupaq, creyninkutapis. Sichus estudioyki mana allin amigusta saqespa chayta ruwanchayqa, tukuy kawsayninpaq amigusta tarenqa, qampis amigun kanki. Estudioyki familiaykimanta kaqtinpis, predicacionpi tarisqayki kaqtinpis, iskayniykichis k'achitu imasta yuyarikunkichik, wiñaypaqtaq kusikunkichik. Kunanqa Diospa llaqtanta kamachiqkunamanta hermano Anthony Morris kaymanta parlarenqa. Estudiosninchikta yanapana. Diospaq chiknisqan imasta chikninankupaq. Kay discursopi yachakusun, imaqtinchus chanta imaynatachus estudiosninchikta yanaparinata, Jehová chiknisqan ruwaykunata qonqanankupaq. Ñawpaqta, imaqtin chay ruwaykunata qonqananku tiyan. Noqanchikqa estudiosninchikpaq sonqonkuman chayananchik tiyan. Entiendenankupaq Jehovapuni cambianankuta munasqanta. Bibliamanta lerina, kay versículostaqa yuyarikunkichikpunicha. Lerina 1 Pedro capítulo 1. Kay versículos nisqanwan estudionchikpaq sonqonman chayasunman. Entiendenanpaq imaqtinchus chay ruwaytaq qonqanan kasqanta. Versículos 14 al 16 nin. Diospaq wawasnin kankichik, paytataq kasukunkichik. Chayrayku amaña saqra munaynikichikwan hina kawsaychikchu, mayqinchus qankunapi karqa manaraq payta riqsishaqtiykichik. Qankunata waqyaq Diosqa may limpumin, ajinallatataq qankunapis tukuy ima ruwasqaykichikpi limpus kaychik. Diosmanta qillqasqapi nin, limpus kanaykichik tiyan, imaraykuchus noqaqa limpu kani. Sut y kashan. Estudiosninchikqa niraq Jehovata riqsishaspa, niraq kamachiykunasninta yachakushaspa,
Jehová chekniskan imasta ruach kanku. Vicios nios kah kanku. Estudios nincheja entiendenanku tian Dios ga limpu kaskanta. Kamachi kunas ninman hinata kausakunanku kaskanta. Chayga mana uhyuyaychayllachu. Versículo 16 nishan manjina kamachi. Limpus kananku tian Jehová limpu kaskanraiku. Kunanga videopi kawarina imainatachus rita estudionta yanapasqanta millay zuwaita qonqanampaq. Orakunanchej tiyan. Predicas yoqsinaypaqqa ritawan parlare raykuña. Hinapis tumpa mancharisqa kashargani. Nicha wasimanta wasi rita atisaqchu nishargani. Chaywanpis chayta ruwanapuni kasqanta yachargani. Publicadorqa doctor mana imatapis nishallaqtin mana drogata mukunmanchu nitaq sigarutapis pitanmanchu. Manachu atiku? Achka ruwanaswan kaspa nichu atiman marihuanata pitayta atikullamansina manachu. Coral, mayta agradece kuyku chayta willariwasqaykumanta. Bibliaqa chaymanta chaypiraq cuentata kukurqani mana sumaqtachu entiendesqayta. Kutimusqayku. Kepan semanaspi chaymanta parlarqayku. Efesios 4:23 nin yuyaynikichikta mosoq yachinallaykichikpuni tiyan. Marihuanata mana pitanachu kaskanta entiendeyta atillarqani. Chaywanpis mana saqayta atillarqanichu. Nicha saqay atisaqchu narqani. Jehová ta sirvinaypaq chay visiota sakergani. Kunanta maykusisqa kashani. Kunanga parlarisunchik imaynatachus estudios ninchekta yanapanamanta. Videopis ikunchik hina zitaga estudionta yanaparerga visioyuq kaskanta yachaytawan. Imaynata estudionchekta yanapasunman mana allin ruwayta qonqayta atinampaq. Chaymanta parlarina. Paykunamanga Biblia nisqanta ch'uwitata maychus kaqta sut inchananchik tiyan. K'achallamanta parlarinanchik tiyan. Mana sonqonkuta nanachisonqayta atikullanchu. Chayrayku mana qhawaranachu tiyan. Jehová hinakana estudios ninchikta pacienciawan yanaparina Biblia nisqanta kasukunankupaq. Kaytaqa noqanchikraq sut'ita entiendenanchik tiyan. Sut'ita entiendespaqa estudios ninchikmanpis sut'inchariyta tisunchik. Yuyarikuna imatachus Efesios capítulo 4 nisqanta. Kay versículospi nisqanta sumaqta entiendenanchik tiyan. Mana allin ruwaykunata saqenamanta viciosta saqenamantawan. Chaykunaqa Diospaq palabranwan churanakun. Leerina Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24. Qankunaqa yachakorqankichik ñawpa kawsayniykichisqta ñawpa ruwasqasniykichisqtapis saqenaykichikta. Imaraykuchus chay ñawpa kawsayniykichisqa aswan mana allinman tukushan munayniykichiswan ch'awkiyachikusqaykichik rayku. Qankunaqa yuyayniykichisqta mosoq yachinallaykichikpuni tiyan. Mosoq runa kaywanta p'achallikuychik. Mayqinchus Diospaq munayninman hina ruwasqa karqa chaywan chaytaq ruwasqa karqa chiqan kaqta ruwanapaq chiqa sonqotaq kanapaq. Chaytaqa allinta entiendenanchik tiyan.
Estudios ninchekmanpis yachachinanchek tiyan. Kawsayninkuta mosoq yachinanku tiyan. Noqanchekpis niraq Diosta reqsishaspa mana allintachu puriq kanchik. Yachanchek imatachus Pablo Efesiosta yuyaychasqanta. Ñawpa kawsayninchekqa mana allinchu karqa. Imata ruwana tiyan mosoq runawan p'achawan hina p'achallikunapaq. Ñawpa kawsaytataq wikch'unapaq. Versículo 23 nin, yuyaynikichekta mosoq yachinallaykichekpuni tiyan. Chayri, imaniyta munan. Estudianchekqa yuyayninta cambianan tiyan. Cambiananpuni tiyan. Mosoq runa hina yuyanan tiyan. Jehová nisqanman hina, palabran nisqanman hina yuyanan tiyan. Chayta entiendenanchikpaq estudioymanta willarisqaykichik. Unay watasña kashan. Maytat ukorgani maynatachus Jehová yanapasqanta rikuspa. Estudiachishaqtayqa 70 watasniyuq hinaña karqa. Pusaq watasniyuqmanta pacha cigarrosta pitasqa. Chay chika watastapuni. Noqapis manaraq testigo kashaspa fumaq kani. Pero mana chay chika watastachu. Mana fumaspaqa mana kayta ateqchu, chaytaqa qonqanampuni karqa, mana qonqayta tispataq llakiko. Hinapis ñawparisharqaña tantakuykunamanpis hamuq. Kunantaq imaynatachus chay visionta qonqasqanta willarisqaykichik. Hatun tantakuy apakushaqtin punkuqayllapi yanapakusharqani. Chay estudioytaq Qusqan asambleapi hawaman lluqsirqorqa. Noqataq qhipanta serqani. Mana ñawipichu purichisharqani. Ichapis llakinin karqa chayta tapuriyta munarqani. Qhipanta lluqsimuspataq karituman risqanta rikorqani. Yachawaqchekchus fumashasqa. Fumaq lluqsimusqa. Qhipanta rishasqayta rikuwaspataq mancharikorqa. P'enqaymanta wañusharqa. Uyampi rikukorqa. Cigarrota pampaman choqaspataq sarurparerqa. Chimpaykuqtiytaq niwarqa. Jehovata nisharqani perdonaway, perdonaway. Fumaspaqa perdonta mañakunipuni. Nirqanitaq, waleqta mañakunki, mañakunapuni tiyan. Yachani payta munakusqaykita. Kayta sut'ita yachanayki tiyan. Ñawpaqtaqa Jehovamanta yanapata mañakunayki tiyan. Niraq cigarrillota uqharishaspa, paymanta yanapata mañakunayki tiyan. Chayta estudiosninchik sut'ita yachananku tiyan. Niraq saqra munayninku astawan sinch'iyapushaqtin, Jehovamanta yanapata mañakunanku tiyan. Kusikuni estudioy chayta ruwasqanmanta. Chay visionta qonqarqa, Jehovamanta yanapata mañakorqa. T'ukunapaq. Chay chika watasmanta fumayta qonqarqa, wañunankamata Jehovata yupaycharqa. Chayrayku, estudiosniykichikta yanapaychik. Paykunaqa yuyayninkuta cambiananku tiyan. Qankunataq sut'ita chayta entiendechinaykichik tiyan. Imaynata paykunata yanapawaqchik. Amigosninku kaychik. Paykunapaq tiempo charikuychik, yanapata necesitaqtinku yanapariychik. Paykunata munakuychik, ama qhawaraychikchu. Chay millay ruwaykunata qonqanankupaq yanapaychik. Chantapis kallpacharispa niychik. Ama sayk'uychu, Jehová munakusunki. Cambiasqaykimanta kusikunaykita munan, mayta munakusunki. Hermanosni, estudiuykichik Diosman kawsayninta qopuspa bautizakuqtin, kuskataq sirviqtiykichik, amigos kankichik, wiñaypaq. Kunantaq kay discursosmanta qhipakaqta uyarisunchik. Diospaq llaqtanta kamachik kunamanta hermano Jeffrey Jackson kaymanta parlarenqa. Estudiosninchikta yanapana. Jehová Diospaq amigosninman tukunankupaq. Wawita mana yuyasqallamanta tatanman regaluta haywariqtin, tatanqa mayta kusikun. Ichari, imarayku.
Zeparan wawitan mayta munakusqanta. Kikillantataq tatanchik Jehovaqa mana obligawanchikchu payta sirvinanchikpaq. Payqa munakusqanchik rayku payta sirvinanchikta. Imaqtin Jehovaqa yachan payta munakuqtinchik kawsayninchikta cambiayta atinanchikta. Huchapi mana urmanallanchikta churanakuwaqtinchikpis aguantayta atinanchikta. Chayrayku estudiosninchikman yachachisaspa imata ruwananchik tiyan. Yanapananchik tiyan tukuy songo Jehová Diosninchikta munakunankupaq. Mana obligaspalla, mana mat'iykuspalla. Chaypi allinta t'ukurinanchik tiyan. Coralmanta videosta qawarispa mayta yachakurqanchik, ichari. Coralqa Bibliata estudiashaspa pisimanta pisi ñawparirqa. Zitapis yanaparisarqa. Coralqa ñawparispa predikasarqaña. Chaytaqa Jehovata munakusqan rayku ruwasarqa. Kay qhipa kaq videopi qawarina Coralqa hatun ch'ampaypi rikhurin. Jehovata munakusqan raykutaq maychus kaqta ruwan. Mamay, ma hamuyatisaqchu. ¿Ha? ¿Imaninki? ¿Hamuanki Coral? Wah, nichu separakunki imata? Kay hina Navidad fiestaslapi familia hina tinkuyta tinchis. Hamunaykipuni tiyan, paqtataq mana hamushawaqchwa. Suyasqayki Coral. Ay, Rita. Imanasaqchus. Mamayta mallakichiy munanichu. Ni Jehová Dios paqsunquntapis nanachiyta munanichu. Nipunia, Jehovata mamaykitawan munakunki. Jehová Dioswan parlari. Pay yanapasonqa. Imaynachus kashasqaymanta Jehová Diosman unayta willakurqani. Chay hinapi Salmos libromanta versiculota yuyarikurqani. Noqa ñannillaykitapuni purisaq. Yuyayllata ruwaway. Sutiykita hatunpaq qhawanaypaq. Yun, Coral, mayta kusikuni. Ukpacha niskayta hunt'anipuni niwarqanki. Kunan Jehovaman niskaykita hunt'ankichu. Ari. Hatun ch'ampaypi rikukurqa ichari, mamanqa mayta obligaygusarqa Navidadta pasaq sinanpaq. Imataq Coralta yanaparqa. Pay nerqa, mamanta mana llakichiyta munaspapis, mana Jehová sonqonta nanachiyta munarqachu. Zitataq mana nerqachu ama rinkichu nispaqa. Yacharqa Coralqa Jehovata munakusqanta. Chayrayku nerqa, Jehovawan parlari. Jehovataq yanaparqa. Noqanchikpis imata ruwasunman estudiosninchik tukuy songo Jehovata munakunankupaq. Chaytapuyta kutichinapaqqa qhawaykurina Primera Juan libruta. Qhawaykurina Primera Juan
capítulo 4, versículo 8. Wajkunata mana munakoqqa mana Diosta riqsinchu, imaraykuchus Diosqa munakuymin. Imaniyta munanchay, sichus estudiunchik manaraq Diosta munakushanchu chayqa, manaraq payta allinta riqsinchu. Versículo 19 pitaq nin, imatawanchus entiendenanku kasqanta. Noqanchikqa munakunchik Dios ñawpaqta munakuwasqanchikrayku. Imata entiendenanku tiyan. Jehovata munakunankupaqqa mana payta riqsinallankuchu tiyan. Separananku tiyan Jehová paykunata munakusqantaña. Noqanchik separachinanchik tiyan imaynasmantachus Jehová paykunata munakusqanta. Ahinamanta Jehovata astawan munakunqanku. Kay hinata tapurisunman. Kawsaynikipi imaspi reparanki Jehová munakususqanta. Kay textopi ninhina imaynata Jehová reparachisunki munakususqanta. Munanchik estudiosninchik Jehovamanta tukuy imata yachakunankuta. Imatachus ruwasqanta, imaynatachus ruwasqanta, mayk'aqchus ruwasqanta. Hinapis entiendechinanchik tiyan imaqtinchus ruwasqanta. Munakuwasqanchik rayku ruwan, chayta entiendenankuta munanchik. Jehovaqa atiyninwan tukuy imata ruwan. Yachayninwan yanapachikun. Justicianwantaq chayqa kaqta ruwan. Hinapis imaqtin imatapis ruwan. Munakuwasqanchik rayku chari. Imaqtin chayta ruwan nispa estudiosninchikta tapuqtinchikqa chayta entiendenqa. Chayrayku estudiosninchikta estudiachishaspaqa reparachinanchik tiyan Jehová paykunata munakusqanta, allin zinantataq munasqanta. Icha willarisunman imaynasmantachus kawsayninchikpi Jehová munakuwasqanchikta rikusqanchikta, imaynatachus mañakusqanchikta ruwasqanchikta. Kay textopis mayta yanapallawasunmantaq. Mascarina Isaías libruta. Isaías capítulo 48, leerisuntaj versículos 17 y 18. Isaías 48, 17, 18. Israel pasanto kaq Dios nin, salvawaqniyki tata Dios ajinata nin. Noqamin señorniyki tata Dios kani, noqa yachachiyki imachus qampaq allin kasqanta. Noqa mayñantachus purinaykita rikuchiyki. Kamachisusqaytachus kasuwankiman karqa chayqa, allin kawsayniykiqa mayuhina kanman karqa. Chayqan kayniykitaq mama qochaq yaku uqharikusqasnin hina kanman karqa. Imata kay textomanta yachakunchik. Estudiosninchikqa entiendenanku tiyan Jehová paykunata allin rinanta munasqanta. Mayñantachus purinankutapis rikuchisqanta. Versículo 18 nisqanman hinataq allinta kawsakunqanku, chayqan kaqtataq ruwanqanku. Chayta entiendeytaq estudiosninchikta mayta yanapanqa. Kawsayninkuta cambiananku kasqanta reparaspaqa, sichus Jehovata munakunku chayqa, mana wiñayta kawsakuyta munaspallachu cambianqanku. Mana, astawanpis Jehovata munakusqanku rayku cambiayta munanqanku. Imata kay umallirichiykunapi yachakunchik. Umallirichiykunapi uyarinchik, videospi qawarinchik, imaynasmantachus estudiosninchikta ñawparinankupaq yanaparinanchikta. Sut'ita yachakunchik, Bibliamanta yachachisaspaqa, Jesuspa yachachisqasninman runasta tukuchinapaqqa, mana parrafusllatachu leena tiyan. Mana yachachillachu, astawanraq ruwana tiyan. Imatawan. Apóstol Pabloqa runasta sumaqta yanapayta yachaq. Chayrayku mascarina primera Tesalonicencesta. Qawarinataq imatachus Apóstol Pablo nisqanta Dios yuyachasqanman hina. Primera Tesalonicenses capítulo 2 leerisuntaj versículos 7 y 8. Hasta wanga qankuna ukupi mayk'achas karqayku, imaynatachus mama wawitanta ñuñuchin, munakuywanta qawan ajinata. Qankunata mayhinatapuni munakusqayrayku,
Mana Diospa sumaq willaykunasnillantachu qankunaman riqsichiyta munayku. Manaqa kawsayniykutapis qankunata yanapanaykupaq qoyta munayku. Hermanosní, estudiosninchikta cuidananchik tiyan. Paykunamanta llakikunanchik tiyan. Problemaspis imapis ikukuqtinkupis yanaparinanchik tiyan. Amigosninku kananchik tiyan. Runasta Jesuspa yachachisqasninman tukuchayqa trabajulla. Ama sayk'uychu Jehová yanapayninwan, Jesucristo yanapayninwan chayta ruwayta atinki. Jesus runasta yachachisqasninman tukuchimunanchikta kamachishawaqtinchik imatani warqanchik qankunawan kasaq. Jehová yanapayninwan, Jesuspa yanapayninwan hatun kusiyta tarisunchik. Mayqinta runa masita rikusunchik bautizakuspa Jehováta munakusqanta. Gracias, hermanos ni. Sumaq yachachejkuna kanapaj yanapawasqaykumanta. Nemiasmanta peliculata ñawpajkaj parteta qhawaytañacha munashankichis. Ñawpajtaqa sayarikuwaqchej 110 taquita takrinanchispaj. Sutikun. Jehová Diospa kusikuynin. Taquitawanqa sayasqalla qhipakuwaqchej willaykunata uyarinaykichispaj. 110 taqui. Jehová niwanchik paymanta runasma yachachimunanchikta. Paytaq chay llank'aypi yanapashawanchik. Hinapis guwasqanchik yanapaswan yanapachikusanchikchu. Chaypaqa kay kinsaman t'aqasqa umallarichinykuna yanapawasunchik. Sapa discursante qhipan kaqta wahyarinqa. Qillqaqkunapaq comisionpi yanapakuq hermanonchik Robert Cirankoqa kaymanta parlarinqa. Runasman Jehová Diosmanta yachachimuspa kusikuna. Jehová Diosqa yanapawanchik. Bibliata entiendenapaq yanapaswan. Hermano Robert, sumaqta uyarisqayku.
Imani waqtaq. Bibliamanta runasman yachachinapunichu. Ari, yachachinapuni. Jehovapis chaypi yanapakushallantaq. Imaynapi chayta ninchik. Kay asambleaqa 400 kuras parlaykunaman traducikun. Chaytaq ruakun munduntinmanta sukursalespa yanapayninwan. Tukuypis kay asamblea parlayninchispis ruakusqanmanta agradecekuyta tinchej. Chaytataq ruasuman qolqesitunchiswan yanapakuspa hallp'antinpi willakunanpaq. Internet necta chayta ruanapaqqa yaykuy donate.jw.org man. ¿Qué te enseña este pasaje de la Biblia sobre el amor de Y arikuychis. En otras palabras, aunque queremos Jehová Dios takusichinanchis raiku problemaspis rikukorkanchis. Chanta imaynatalla kaykunapis rikukuspapis kusisqa kasunman. Kunanqa sumaqta qawarinachis kay peliculata. Nehemías, Jehová Dios pa kusikuynenqa kallpachawanchis. Ñawpaq kaq. hacer lo que hace. Su sabiduría lo ayuda y lo guía, así como su justicia. Dramapi Bibliata leekusqanpiqa yachakorqanchik judíos Jerusalénman kutisqankuta 537 watapi templota ruanankupaq. 515 watapaqtaq tukurqankuña. Llaqtaq pergasnintaq thuñisqallapuni kasharqa. Jehová Diostaq munarqa chay pergas wateqmanta ruakunanta. Nehemiastataq aqllarqa chayta ruachinanpaq. Judíospa ruanankoqa ashka karqa, churanakuqkunapis kallarqataq. Nehemiasqa Israelitasta nerqa Jehová paykunata kusichinanta. Imaynatataq Jehová yanaparqa churanakuy kaqtinpis kusisqa kanankupaq. Chanta imatataq paykunamanta yachakusunman. Ashkata. Hinapis kinsata reparanachiq peliculata qawarishaspa. Imaynatataq Nehemiasta mañakusqan yanaparqa Jehovata mana manchachikuspa sirvinanpaq. Imastataq Israelitaspa enemigusninku ruarqanku pergata ama ruanankupaq. Imataq Nehemiasta yanaparqa problemas kaqtinpis kusisqallapuni kananpaq. Kunanqa amigusniy, chay peliculata qawarinachiq. Kay peliculaq sutenqa Nehemías, Jehová Diospa kusikuynenqa kallpachawanchik. Mayta kusikuni, Israelitasta watejmanta Jehová Diosta yupaychanankupaq yanapasqaymanta. Tukuypis yachanku Jerusalén llaqtaq perqasninta watejmanta sarichisqaykuta. Hinapis wakinimastaqa mana yachankichikchu. Zayarta Jerjes Longímano 20 watastaña kamachishaqtin Susa llaqtapi kasharqani. Zaypa koperon karqani. Zayqa noqapi atinekuq. Jerusalén manta karupi kaspapis kusisqa kasharqani. Llaqta masisni Jehovata yupaychasasqankuta yuyaspa. Chaywanpis hermanoy ananiwi llawasqanqa mayta llakichiwarqa. Imananta hanani, imaynata Jerusalén kashan. Ma allinchu. Yachawaqchus, manchay llaki kashan.
Jerusalempa perqasninqa thuñisqa kashan. Punkuspis rupasqa kashanku. Diospa templonri. Kashallan, hinapis qhasillapaq Diospa haywanasta apanku. Ashka runas, sacerdotespis Diospa leyninta p'akishanku. Nehemías kutinanchik tiyan. Chayta willawasqankumanta Diasta mayllakisqa kasharqani. Israelitasqa Diosta mana kasukuspa huchalikusharqanku. Sonqoytaq mayta huchachawarqa paykunata mana yanapasqaymanta. Chayrayku Jehová Diosmanta mayta mañakurqani. Zay Artajerjes llaqta masisniyta yanapanaypaq zeqta saqanawanpaq. Nehemías, imamanta llakisqalla kashankiri, mana unqusqapischu kashankiqa. Imaraykuman llakikusaqchuri. Tatasni p'ampasa kashanku chay llaqtaqa q'ala thuñisa kashan. Punkusninpis rupasa kashan. Nehemías, imaynata yanapariykiman. Chay rato pacha hanaq pachapi kaq Diosmanta mañakurqani. Reyni, qanman allin riqch'asunki chayqa? Mañakuyki Jerusalemman kachanawaykita, chay llaqtata sarichimunaypaq. Rillay. Jehová Diosqa nuqawan kasharqa. Zayqa maderasta wahimastawan quwarqa. Asqa soldadostawan kachawarqa. Kamachiqtataq churawarqa. Nuqaqa kusisqa risharqani. Watiqmanta Jerusalén perqasta sarichinaypaq. Barato, Jerusalén manchayaspaqa perqaq uqnin ladollanta rikurqani. Tutan hatarikuspataj llaqtata muyarimurqani. Perqasqa may thuñisqa puni kashasqa. Kayllapi suyawaychik. Yarqanichu perqasa kay hina thuñisqapuni kashasqanta. Llaqta masisniyqa yachananku karqa imapaqchus Jehová Dios Jerusalénman kachamuasqanta. Chayrayku kuraqkunata tantacharqani. Pitaqa kay runa? Nehemías sutikusqa reypaq cooperonta kasqanin. Imamanta hamunri. Hermanos ni, llaqtanchikqa q'ala thuñisqa kashan. Kay Jerusalén perqasta watiqmanta sarichina, amaña hina p'inqay kananpaq. Imaninqankutaq enemigosninchik. Paykuna mayatiniyoq kanku. Zay Artajerjes kachamuwan kay perqasta watiqmanta sarichinanchikpaq.
Manachu soldados ninta rikunkichik. Chay chica maderastapis. Pay chay tukuy chaykunata pachimuan. Jehová Dios yanapawarqa. Payta manchachikunanchik tiyan. Mana runastachu. Dios ninchik yanapawasunchik. Wakinqa mana kusisqachu kasharqanku. Izalitasta yanapaq risqaymanta. Chaytachu Nehemías ruayta munashan? Gesen, imaninkitaq chaymanta? Kunankamaqa munasqanchikta ruwacharqanchik. Perqasta ruwaptinkuri manaña imatapis antiwasunchu. Nehemíasqa contranchikpi Ama perqasta ruwachinachu. Sayachinanchik tiyan. Ukchasqa kana. Yanapawankichaqchu? Yanapasqayki. Noqapis yanapasqayki. Waleq pacha, Jerusalén marinachiq, Nehemíasta wateqaq. Enemigos ninkoqa kamachinillankuphi puni kanaykuta munarqanku. Qolqeta urqunawaykupaq. Chayrayku manchachiyta munawarqayku. Pikuna kanku. Payqa Sanbalat, Samariamanta kamachiq. Ladonpitaq Amonita Tobías kashan. Ashka judiosta hallp'asninpi tiyakunku. Chayuqnintaq Gesem, Maikapa árabe, Sanbalatpa amigontaq. Nehemías, reypaq contrampichu qharikunki? Zey kamachiwayku ruwanaykuta. Kay llaqtata perqasnintapis? Reypuni chayta ruwanaykuta kamachiwayku. Imarayku chaypaq mana tapuwarqankichuri? Samariamanta kamachiq kani. Hinapis reyqa Nehemíasta Judata kamachinanpaq churan. Yanapawayku ninallawaykupis karqa. Nuqaykupis unaymantaña Jehovata yupaychayku. Chay waq dioskunatapis yupaychankichayqa. Hanaq pachapi kaq Dios kay perqasta ruwaypi yanapawasqayku. Noqayku kamachisnin hina kay perqasta ruwasqayku. Ni pis religionninta ñawpaqma churananchu tiyan. Nacionnin ukchasqa kananmanta nisqaqa. Qankunaqa Jerusalemwan mana ima runaykichik kanchu. Sanbalat, astawanpis nichu qan Jehová contrampi oqharikushanki? Chay hinata churanakuwaqtiykupis sinchita trabajarqayku. Kay rumistari, maymantas churasqayku. Perqasta ruwashaspaqa waqllakiykunapiwan rikukurqayku. Hinapis Jehová rikurqacha imaynatachus peles hina waqkunapis kallpachakusqankuta. Paypa ruwasqanqa creyiniyta sinchiyachirqa. Peles! Ram. Matukuya tisunchu. Rumisllaqa. Atisunchipuni, Atikonqa kasqa. Manuykita paganawaykiña karqa. Qhiparikushallantaq. Ram, perdonariway. Suyarillawayari. Kay perqasta ruwaspaqa. Ama cuentoswan hamuaychu. Mana usqayta pagawankichischu chayqa, wasimanta ripunkichis. Chanta nichu hinamanta pagapuykum? Qampaq trabajayman. Pagapusunaypaq. Chaypaqqa tiempoyki kanmanchu. Ichawa wayki atinman. Payno kaykuwan tiyaku hampunman. Esclava kananpaq? Mana, warmita yanapananpaq. Paganaykichisqa malla. Yanapayta munayki. Chayri imaynata pagawankichisman. Piensarichis.
Ranwan parlarqayku. Imamanta? Imilitanchista pusakapuyta munan, señoranta yanapananpaq. Wawanta hina qawanqa nin. Igma, estraswan kayman chamusqanchismanta pacha, samta sumaqta riqsinchis. Maytataq yanapawanchis. Wasinpi tiyakushanchispis. Mana paypi atinekunichu. Wawanchiktachu. Pusakapunman kasqa. Inma. Jehová Dios kanin. Wawasqa tatas ninkuwan kanankuta. Nichu munanki sumaqta kawsakunanta? Mana munanichu waway waqladopi tiyakunanta. Ñuqanchikwan kananta munani. Chaqmakuspa kawsakunanchis kaqtinpis. Pisi waqtinchisri? Jehová payta kasukuqkunata, munakuqkunatapis mana pisichinchu. Peleshina asqas Jehová pia tiene korqanku. Trabajallarqanku punitaq. Sanbalatqa Jerusalenqa illapi toldo wasinta sayricherqa Wateqanawaykupaq. Imaynataq? Wiraquchi. Parlay. Perqataqa kusqancharqusqankuña. Anchañataq chayqa. Gesim, maskhawnaypitaq soldadosta tantawaq. ¿Soldadosta? Pero Sanbalat, judíos maqanakoyqa, reywan maqanakuy hina. Ima ninki? Kaqllata nisan. Nehemiastaqa raykamachin perqasta ruwananpaq. Chantaps ashka soldadostawan kachamun. Ari, chaywanpas chay soldadosqa ripunkuñaqa. Hinaps kutimunkuma. Ima dakuwan chay soldados. Noqa kaypi mandani. Munayni ruwakunan tiyan. Chayrayku kayta ruwasunchaq. Paykunata mancharikuchisunchaq. Gesim, qanqa Samariamanta soldadosta kayninta pusaman. Soldados contranchikta hamushan. Imaynapia chanki. Chayta parlaqta uyarini. Hermanos ni, amigos ni, pitapis imanarparqankuñachu. Arisina, pay rikusqanin, imanatsuntaqri. Hinallachu kanki niymata ruwaspa. Mana, imayna hinalla kasunmanri. Anani. Perqaq q'asasninpi qhawaqkunata churamuy. Ama yaykuykamunankupaq. Ya Nehemías. Chay qasilla kanqa. Hermanos ni. Paykunata manchachikusunchis chayqa sayachiwasun. Sayachiwasunpuni. Michus reparankimataq. Paykunaqa chayninkuwanchis. Nisina paykunataqa riqsinkichu. Hermanos ni. Jehová Dios pia tiene kuychik. Paymin kay perqasta ruwananchikta munan. Pay munanchay. Imaqtinchay hinata churanakuwanchis. Nisina perqata ruwanapaq tiempochu. Chantapis trabajo kay ruwanaqa. Ni atikuchu. Chanta, imapaqtaq perqas valenqari. Hark'anawanchikpaq. Hermanos ni. Ama paykunataqa manchachikuychikchu. Jehová noqanchikwan kashan. Payqa may hatun. Aswan atiniyuqtaq. Maqanakuychik ari. Llaqta masisnikichikrayku. Wawasnikichikrayku. Warmisnikichikrayku. Wasisnikichikraykupis. Putututa waqaqta uyarispaqa, chay rato noqaykuman tantakamunkichik. Diosninchiktaq noqanchikrayku maqanakunqa. Wakichisqas kaychik. Mana sayachiyta atishanchikchu. Paykunata espadawan wañurachimnachik. Ama, kaymanta parlanchikña. Paykunawan maqanakuspaqa zaypa kontrampi uqarikushasunman. Chantaps espadasniyuq kashanku. Wiraquchi, ama, gesenqa kaqllata nisan. Chayqa nuqallanchispaqtaq mana allinchu kanman. Yuyarikunkichu pichus Nehemiasta kachamusqanta? Persiamanta rey kachamurqa. Nehemiasqa paypi rey kanman hina ruwashan. Nehemiastaqa
Reypa contrampi oqarikushasqanta nispa tumpaykusunman. Ari, chayta ruwashunman. Uwalej pacha. Qonqorchaki hamuasun. Samariaman kutipuna. Anani. Humpi suruy trabajanki? Millaytacha k'apashani. Ajá. Millaytapuni. Hermanos ni. Kay perkasta tukuchasanchikña. Jehová yanapashawanchik. Ajinata rollaychikpuni. Kunanmanta pacha, Jerusalén ukhupi puñusunchik. Turnuspitaq qawasunchik. Ananini wasunchik, ima horashus tokanawanchikta. Sumaqta llank'ashankichik. Llaqtamasisniyqa sumaqta perqaykusharqanku. Hinapis waq problemas kallarqataq. Hermanos ni, imapi yanapaykichikman. Nehemías, familiapi ashka kayku. Mikunamantataq pisisayku. Hallp'asniykota, wasisniykutapis yarqay tiempopi garantiata hina hurqayku. Chantapis reyman paganaykupaqqa manukurqayku. Wawasniykutapis esclavusta hina venderqayku. Nitaq tarpukuytapis atiykuchu. Hallp'asniykuqa niña nuqaykujtachu. Walejta chayta willariwankichik. Imatachu runaypi piensarisaq. Gracias, Nehemías. Anani, kaya kuraqkunata kamachikkunatawan tutamanta hamunankutani. Kay problemataqa Jehová yanapayninwan allinchasunchik. Interesta cobraspa chihimataj. Qankunaqa Dios ninchikta manchachikunaykichik karqa. Ajinamanta Dios tamana manchachikuq enemigos ninchik ama asipayanawanchikpaq. Manuspaqa ama interesta cobraychikchu. Hallp'asta, uva huertasta, olivo sach'asta, wasisninkutapis kunanpacha kutichipuychik. Interes pagasqankutapis kutichipuychik. Nehemías, hallp'asninkutaqa kunanchisi pacha kutichipusaq. Tukuy imasninkuta llaqtamasisniykuman kutichipuskayku. Jehová ñawpaqinpi nisqaykichikta juntankichikchu. Juntasayku. Dios mana juntaqkunata hallp'ankumanta wasinkumantapis qarquchun. Ajina kachun. Mesulan, kaytaqa Tobiasman willananchik tiyan. Ama llakikuychu. Jehová bendeciwasun. Ram,
Uqta nisqayki. Imata? Na. Pagapusunaypaq tiyapuwanña. Ya. Hamullanki qupusunaypaq. Wawaykiri. Hamunqachu nuqaykuwan tiyakuq. Nuqaykuwan qhipakunqa. Chanta imaynata punita qullqita considerqankiri. Hiwaqa payta kasukuqkunata yanapampuni. Nemias chamusqamanta pacha. Tukuymapis aswan sumaq. Esdras chayamushaspaqa jóvenes karqanchis. Manchaytataq trabajarqani. Kunantaq Nehemiasqa tukuy chaykunataq hinallamantapis hap'isuman hina qhawan. Manchayta trabajaspacharikanakuni? Ari hinapuni. Hallp'asta kutichipusaq chay imawanmi khusaq. Imawan uhyasaq. Huchachu interes niyuqta manuyqa. Manuspaqa interesta kubranapuni. Ram, Jehová llaqta masninchista kuyakunayata. Mana interesawankichu. Nuqaqa tukuyta kuyakuni. Imamanta phiñakushanki. Ma phiñakushanichu. Chanta imaqtinqa parishawankiri. Mana pagashawankuchu. Pikuna. Pikunamanchus qullqita manurqani chaykuna. Nohari imata ruwayman. Wawasta qunawaykita munani. Qhari wawata. Warmi wawallatapis. Jehová mana quwaqtinchik. Imaynata wawayuq kayman. Uq día paqtataq waqashawaq. Reyman, cartata pachisunman chayri. Suyarinaraq willawaqninchik chayamunanta. Señor Niy Sambalat. Imanantaq? Perqaq q'asasninta tapaykunkuña. Ha? Imaynata puni ruwarqankuri. Tobiaspaq kay tapachimuwanku. Nehemiasqa Kayta Nehemiasman nimuy. Ono nisqa pampamanta uqnin ranchopi tantakunachiq. Chayman hamuy. Imata ruwaykunawanku pahchawa yachishawanku. Patronikiman kaytani. Uhatun ruwanapi kaspa mana timpoyuq kashani. Qankunawan tinkuku hamunaykama kay ruwanay sayanman. Tawa kutikama chayllantapuni nichimuwarqanku. Nuqataq sapa kuti kikillantapuni kutichirqani. Señor Niy, watejmanta mana nin. Gesem, nisarqanki chayta ruwanachiq. Tobías, kayta qelqay. Runas parlashanku. Chanta Gesempes nillantaq. Qanwan judíoswan reypaq contrampi uqarikuyta munashankichaq. Chayraykutaq perqata watejmanta uqarichankichaq nispa. Imanantaq? Kayta Nehemiasman haywapuway.
Patronikiman nimuy. Chay tukuyqa mana hinachu. Astawanpis chay masqayu inillaykipi kashan. Chayqa huk trampa. Payqa manchay kuchillata munawanchik. Zaypa kamachisqantataq hunt'anaykipuni tiyan. Hinapis enemigos ninchayqa mana sayanqankuchu. Dios ni. Kalpata ko hayari. Aguanta na ipah. Imaynatataq sayachisumangri. Chay judíosqa ñapis perqata tukuychanankupaqña kashanku. Sambalat. Kayta ruwasunman chayri. Semaya kaypiña kashani. Yaw. Usqayaykumuychik. Wañuchisonqanku nin. Noqatapis chayta uyarini. Imaynapi chayta yachanki. Wañuchiq hamusonqanku. Kay ch'isi pacha. Temploman rina. Chaypi wisq'aykukunapaq. Semaya. Noqachu ayqayman kasqa. Mana entiendeshawankichu. Zuna simatapis ninkuman chaypi pakaykakamukti. Chayllapi sumaq pakasqa kanki. Mana sacerdotepischu kani. Mana temploman yaykuyta tinichu. Yaykukti wañunay kanman. Nishayki Nehemías, yuyarikuanki. Kantaqa Tobiaswan Sanbalatwan kachamusunku. Pura huya kanki. Jehová paykunata castigachu. Kanhina llulla profetastapis. Wañuchiyllata munawankichik. Hakwanani llank'ananchik kashan. Chaywanpis tutap'unchay trabajallarqaykupuni. Mana separayllata tukuchasharqaykuña. Uk particitullaña faltawarqayku. Jehová yanapaynillawan ruwasharqayku. Saykusqas kasharqayku. Chaywanpis may kusisqas. Nehemías, tukuchaykunchisño. Sumaqpuni 52 días llapi tukunchik. Señor Ni, kayta semaya pachimuwan. Imanintaq pergata tukuchasqankuña punkusllaña faltasqa. Sanbalat mana hinalla kasunmanchu. Sanbalat Sagay. Amañi mataps nichu. hinapis tiempo kanraq reyman helqay. Tobías. Nichu reparanki. Dios paykunata yanapashan. Niña imataps ruwasunmanchu. Manaña mandonchispi hap'ita tisunchu. Imallatapis ruwana.
kasta ruayqa qallarillaraq karqa. Ason qhipamanqa astawan Jehová yanapayninta necesitarqayku. Kay película tukukuyninta qhawaytañachamunashankichis. Iskay kaq partetaqa kay asamblea tukukushaqtin qhawasunchis. Nemiaspa kawsaynenqa yachachiwanchis Jehovapia tinekunata. Llank'ayninchisqa hunt'anapaq. Ñawpaqpi. Kunampis. Astawan parlarishanchis runasman. Jehovamanta yachachimunamanta. Sumaq yachachiqkuna kayta yachakurqanchik. Ajinallatataq paraisupipis yachachinanchis kanqa. Sumaqta uyarinachis Diospa llaqtanta kamachiqkunamanta hermanonchis lehta. Kaymanta parlarimonqa. Paraisupis runasman Diosmanta yachachinapaq Runasqa wakin imastas ruwaspa aswan sumaq imastas ruwanankupaq wakichikunku. Escuelaqa wawasta wakichin colegioman rinankupaq. Runaqa mana karusta correspalla maratonpaq wakichikun. Ayudantemanta trabajaqpis yachakuspaqa sumaq maestroman tukun. Kay discursupi yachakusunchaq imaynatachus kay tiempopis runasta Jesuspaq yachachisqasninman tukuchayqa paraisupi maychika runasta Jesuspaq yachachisqasninman tukuchinapaq yanapawasqanchaqta. Ñawpaqtaqa parlarina. Runasta yachachayqa mayta kusichiwasqanchaqmanta. Bibliaykichaqpi maskariychaq Salmo 105:3. Kay p'unchay tantakuyninchaqpaq texto. Salmo 105:3. Tata Diospaq santo sutinrayku umata oqariychaq. Tata Diosta mask'aqkunaq sonqonku kusikuchun. Kaypi niwanchaq. Diospaq santo sutinrayku umata oqarinanchaqta. Imaynatacha ayta ruwanchaq? Jehovamanta. Imastachus ruwanqa chaymantawan runasman willamuspa yachachimuspa. Chayta atisqanchaqta ruwaqtinchaq. Allin sonqoyoq runasqa willasqanchaqta hap'ikuspa Jehovaman qayllaykunku. Imaynataq sonqonku kasan? Kay versiculupi nillantaq. Chay runaspaq sonqonpi hatun kusi kasqanta. Noqanchaqpatari imaynataq sonqonchaq kasan runata Jehovaman qayllaykunanpaq yanapariqtinchaq, wiñaypaq kawsananpaq yanapariqtinchaq, sonqonchaqpi mayta kusikullanchaqtaq. Ichari, mana imapis ayna kusichiwasunmanchu. Pillatapis Jehovata riqsinanpaq, wiñay kawsayta hap'inanpaq yanapaspaqa, maytapuni kusikunchaq. Pillamanpis Bibliamanta yacharichiqtiykichaq entiendespa kusirikuqtinqa, maytachari kusirikunkichaq, may kusipuni estudiosninchaq yachakusqankuman hina kawsakuqtinkuqa. Jehovata kusisinankupaq cambiaqtinku, predikayta qallariqtinku, kawsayninkuta Diosman okuspa bautisakuqtinku, wakinpitaq precursoresman tukuqtinku. Manapuni imapis ajinata kusichiwasunmanchu, ni ima ruwasqanchaqpis, ni qolqa tantasqanchaqpis. Hatun kusipuni Jehovata yupaychananpaq pitapis yanaparayqa. May sumaqpuni kasan kay iskay kaq p'unchay hatun tantakuyninchaq. Runasman astawan sumaqta yachachimunapaq ashka yuyaychaykunata uyarinchaq. Aswan sumaqtapuni yachachinanchaq tiyan. Runas wiñaypaq kawsakunankuqa chaymanta kasan. Runa wiñay kawsayta hap'eqtin ni imawanpis kikinchakunchu. Pacha hermano nerqa. Sichus tukuynin testigos tukukuy kama precursores kaspa. Runallata yanapankumanchayqa ni imawanpis kikinchakunmanchu. Ni tukuynin qoriwanpis, ni tukuynin qolqewanpis, ni tukuynin valorniyuq rumiswanpis wiñay kawsayta rantikuyta atisunmanchu. Qayna watataq mana uksitullachu karqa. 304,000 puni kawsayninkuta Jehovaman qopuspa bautisakurqanku. Chaypi reparanchis Jehovaqa sumaqta yachachinanchaqpaq yanapasawasqanchaqta. Nerqanchis hina, kay tiempopi sumaqta yachachinapaq yachakuqtinchaqqa, wakichisqa kasun paraisupi runasta
Jesuspa yachachisqasninman tukuchinapaq. Tumpata parlarina chay llank'aymanta. Paraísupega maychika runasta yachachinanchaq kanqa. Kay ñawpaq watasllapi munduntinmanta maychika runas Diospaq gobiernumanta willayta hapikuspa bautizakorqanku. Paraísupitaq aswan ashka runastaraqcha Bibliamanta yachachinanchaq kanqa. Maychika millonestapuni yachachinanchaq kanqa. Maychika runasta. Paraísupega kunanmanta nisqa aswan ashka runastaraqcha Jehovamanta yachachinanchaq kanqa. Kay tiempopi wakanqa ashka watastaña yachachispa purinchaq. Paraísupitaq aswan ashka watastaraqcha yachachinanchaq kanqa. Chayqa mayta t'ukuchiwanchaq. Yuyarichiwanchaqtaq imatachus Jesús Juan capítulo 14 versículo 12 nisqanta. Jesús nerqa yachachisqasnin hasta wanraq ruwanankuta. Kayta nispaqa mana pantasanchaqchu. Paraísupega runasta yachachispa hasta wanraq ruwasun. Aswan ashka runasta predikasun. Aswan tiempopi, aswan lugarespi. Paraísupi runasta Jesuspa yachachisqasninman tukuchispaqa hasta wanraqcha kusikusun kunanmanta nisqaqa. Runasta yachachispaqa mayta kusikunchaq. Paraísupiri imaqtin aswan kusiykanqa. Paraísupega manaña supay churanakuwasunchu. Manaña paywan tinkunachu kanqa. Manaña runasta payhina yuyanankupaq tanqanqachu. Chay chinkay ukhupi wisq'asqa kasaqtinqa nisamayninpis lluqsimunqachu. Chayrayku paraísupega manaña runasta huchaman urmachiyta atinqachu. Chantapis Diospaq gobiernon kay hallp'ata kamachimunqa. Manaña waq gobiernos kanqachu. Kaypi t'ukurina. Tukuypis chayqan runas kanqanku. Kasi manaña saqra runas kanqachu. Kaqtinpis uqsitulla kanqa. Kawsayqa may sumaq kanqa. Chayrayku nihayk'aq hina runasta Jesuspaq yachachisqasninman tukuchispa mayta kusikusun. Kunanqa parlarina may hinatapunichus ruwaysikuna kasqanmanta. Juan 5:28-29 pinin. Sepulturaspi tukuy kaqkunaqa Jesuspaq parlasqanta uyarispa kawsarimunankuta. Ari, sepulturaspi tukuy kaqkuna pikunamanta parlasan, pikuna kawsarimunqanku. Pikunachus kawsarimunankuta yachanapaq maskarina Hechos capítulo 24. Hechos 24. Versículo 15. Kay hinatanin. Nogapis kay runas hina suyakullanitaq. Chayqan runasta. Mana chayqan runastapis Dios kawsarichimunanta. Rikunchaq hina Diosqa runasta kawsarichimunqapuni. Mana atikuqtillanchu kanqa. Kawsarimunqankupuni chayqan runaspis, mana chayqan runaspis. Uqta tapurisqaykichaq. Chay kawsarimuq chayqan runasta. Yachachinallataqchu kanqa. Diospaq kamachisninña kaspapis yachakunanku kanqa. Imaynatachus Bibliaq nisqan juntakusqanta. Diospaq munayninmantapis. Wañupusqankumanta qhipaman imachus karqa chayta willananchaq kanqa. Willanacha kanqa chayta yachanankupaq. Unayña wañupurqanku chayqa astawan willana kanqa. Kunallanraq wañupunku chaytaq ichapis pisillata. Paykunata yanapana kanqa. Jehovata musuq k'uyuna librospi nisqantapis kasunankupaq. Chaykunamanta parlan Apocalipsis 20:12pi. Chaypi nin. Rikhurqanitaq wañusqasta kamachina tiyanaq ñawpaqinpi sayasaqta. K'uyuna librostaq kicharikurqanku. K'uyuna librospi qillqasqa kasqanman hinataq wañusqasqa juzgasqas karqanku ruwasqasninkuman hina. Uqkuti torremanta qawas revista kayta sutincharqa. Chaykunapitaq runaspaq mosoq kamachiykuna kanqa. Chay mosoq librusta uqunchasaspataq imatachus Jehová ruwananchaqta munasqanta yachakusunchaq. Wañuymanta kawsarimuqkunapis chay kamachiykunawan yanapachikunqanku.
Chay mosoq libruspi kamachaykunaqa imatachus Jehová yuyasqanta sut'ita yachanapaq yanapawasunchik. Chayqa may sumaqpuni kanqa. Chayqan runa sukupiqa kawsarimullanqankutaq ñawpa tiempopi Diosta yupaychaqkunapis. Biblia ninhina wakinqa kamachiqkuna kanqanku. Salmo capítulo 45 versículo 16pi ninhina. Jesusqa kamachiqkunata hallp'antinpi churanqa. Revistapi ninhina nin kamachiqqa Daniel kanqa. Yuyarikunkichaqchu imatachus Jehová Danielta nerqa niraq wañupusaqtin nerqa. Samarikunki qhipa p'unchaykunapitaq hatarikunki t'inkaykita hap'ikapunaykipaq. Danielqa 2500 watasta hinaña sepulturapi samarikusan. Samarikuspataq hallp'antinpi nin kamachiq kanqa. Danielpis haqay tiempomanta Diospaq waq kamachisninpis maytaraq yachakunanku kanqa kamachiqkuna kanankupaq. Torremanta qhawaq revistapi nillantaq. Kay tiempopi wakin ancianuspis kamachiqkuna kanankupaq churasqa kanankuta. Paykunataqa churanqa reyninchik Jesus. Jesus churanqa chayqa sumaq kamachiqkuna kanqanku. Chay kamachiqkunaqa chayqamanta runasta mayta munakunqanku. Diospaq gobiernon imatachus nimusqantataq allinta hunt'anqanku. Chayqan runa sukupiqa parientesninchis kawsarimullanqankutaq. Paykunaqa kay millay mundo tukukunanta suyakusarqanku. Hinapis wañupunkuña. Hermanosniy, hermanasniy, maytacha kusikunkichaq parientesniykichaq kawsarimuqtinku. Wañupusqankumanta pacha imachus kasqantataq willariptiykichaq. Paykunapis ashkhataraq yachakunanku kanqa. Runasta yanapanankupaq. Kayqa mamayta yuyarichiwan. Payqa 1938 watapi bautizakorqa. 2012 watapitaq wañuporqa. Pusaq watasña kasan. Payqa mayta rikhuyta munarqa kay millay munduq tukukuyninta. Hermano Rutherford hina maytapuni rikhuyta munarqa llulla religiones tukuchisqa kanankuta. Hinapis kanserwan wañuporqa. Niraq wañupusaqtin nerqani. Mamitay, yachani wiñay kawsaymanqa chakisniykiwan yaykuyta munasqaykita. Mana wañuspalla. Hallp'a uhumanraqsina yaykunayki kanqa. Hinapis chay wiñay kawsaymanqa yaykunkipuni. Ratullata ñawiykita wisqanki. Kicharispataq chay piña kanki. Mamayqa mana yachanchu. Imachus kay pusaq wataspi ruwakusqanta. Payqa ni kaytapis uyararqachu. Kayqa J.W. Broadcasting. Jehová testigosninpaq central ninkumanta pacha. Willarinacha kanqa imachus chay kasqanta. Mana yachasqan waq imastapis. Chay imasta yachaspa maytacha kusirikunqa. Kunantaq kaymanta parlarina. Pikunataq kanqanku Jesuspaq chay chika musuq yachachisqasnin. Kawsarimunqanku chay chiqan runaspis ashka imasta yachakunanku kaqtinpis Diosta yupaychanqankuña. Chanta pikunatataq Jesuspaq yachachisqasninman tukuchinanchaq kanqa. Armagedón pasayta tukuy nasikuqkunata yachachinanchaq kanqa. Bibliaqa nillantaq. Kawsarimunankuta ashka mana chiqan runas. Chay kawsarimuqkunataq tukuylaya runas kanqanku. Tukuyninkuta yanapananchaq kanqa. Jehovamanta yachachinanchaq kanqa. Cristo wañuyninpi creenankupaq. Chay mosoq k'uyuna libruspi imachus qillqasqa kaqtapis kasukunankupaq. Ichapis wakinqa Bibliamanta yachakusaspa wañuporqanku. Kasi tukuytaq ni imata Diosmanta yachaspa wañuporqanku. Kawsarimuqkunaqa mana kikin watapi wañuqkunachu kanqanku. Tukuy lugaresmanta kanqanku. Icha wakinqa kamachiqkuna karqanku. Wakintaq esclavos. Icha wakinqa saqrazunas karqanku. Wakintaq k'achas. Wakinqa icha wañurqanku guerraspi. Wawitata nasichikusaspa. Chayri onquywan. Icha coronaviruswan. Wakinqa icha yarqaymanta. Wakintaq desgraciapi. Chantapis wañupusaspa imapichu suyasarqanku. Chay yuyaylawantaqcha kawsarimunqanku.
Yuyarikusani chay 15 hebreosta kajarisaq hornoman wich'uykuspa wañurqanku chay babiloniosmanta. Paykunaqa chay wich'uykusqanku yuyaywancha kawsarimunqanku. Paykunamanqa willanachakanqa imachus pasasqanta. Chay 15 hebreostapis mana nina rupaykusqanta. Sapa kawsarimuq runacha kawsayninmanta yuyarikunqa. Icha wakin ch'ampaysitus kanqa. Imataq kanman unay tiemposmanta uq rey kawsarimuqtin? Ichapis ñawpaqta ashka esclavusniyuq karqa. Nisqantataq ruwaq kanku. Kawsarimuspataq ichapis uqnin esclavunpaq mandumpi trabajanan kanqa. Ichapis chay reyta k'achallamanta kamachanqa. Uq sach'ata uq lugarpi plantamunanta. Llampu sunquwanchu kasukunqa. Imaynachus kanqapis mana yachanchaqchu. Diospi mana creaqkuna kawsarimuqtinkuri, kawsasaspaqa Diospaq qosqanta mikhurqanku, uqyarqanku, kay hallp'apitaq kusisqa kawsakurqanku. Nitaq Diosta agradecikurqankuchu. Diosqa mana kanchu, niq kanku. Paykunaqa animalitos hina karqanku. Animalitosqa sach'amanta t'akakamusqanta mikhunku. Nitaq qhawarinkuchu maymantachus t'akakamusqanta. Nicha paykunataqa mana nisunmanchu animalitos hina karqankichaq nispa. Astawanpis entiendechinachakanqa kawsasaspa mana allintachu yuyasqankuta. Kawsarimuspaqa separanqanku Dios kasqantapuni. Payta yupaychananku kanqa. Payta hatunchananku kanqa. Chayta ruwallankumanchu. Paykunamanta kanqa. Yachani hermanosni, paykunata yanapanaykichaqta. Kunanqa videota qawarina. Rikusuntaq imayna runachus kawsarimunqanku. Dibujuspi rikusunchaq tukuy tiempomanta runas, tukuy laya runas, imaynatachus chay wiñay kawsaypi. Diosmanta, munayninmantapis yachakusqankuta. Videota qawarisaspataq yuyaychaq qankuna chay runasta yachachisasqaykichaqta. Munasqa hermanosni, kay videopiqa tukuylaya runasmanta wakillanta rikunchaq. Paraísopiqa maychika laya runas, imaymana kawsayniyuq runas kawsarimunqanku. Jehovaqa wawan Jesuswan wañusqasta wakyachanqa. Sepulturasmanta chay wañusqasta lluqsichimunqa. Uq sumaq kawsayman kawsarichimunqa. Wañusqasqa kawsarimunqanku Jesusta uyarispa. Mana uqllapichu kawsarimunqanku. 1 Corintios 14:33 ninhina, Diosqa mana munanchu ch'aq waskananta. Payqa munan waqkunawan allinpi kawsakunanchaqta. Versículo 40pi ninhinataq, payqa munan tukuy ima allinta ruwakunanta. Maychus kananta hina, mana uqllapichu kawsarimunkuman. Runasqa maytacha ch'aqwankuman. Mana tukuyninkuta uqllapi yachachiyta atisunmanchu, ni yanapaytapis. Chayrayku chay waranga wataspiqa,
pisimanta pisi kawsarimunqanku. Torremanta qawas revistapi nerqa, kay saqra munduq tukukuynin qayllata wakin cristianosqa ichapis ñawpaqta kawsarimunqanku. Hinapis Diospaq ñawpa tiempo kamachisninqa ichapis ñawpaqta kawsarimunqanku. Kay hallp'api kamachiqkuna kanankupaq nisarqanchik hina. Kawsarimuqkunaqa ashkhataraq yachakunanku kanqa. Qankunataqri munasqa hermanosney, munasqa hermanasney, paykunata yachachinkichik. Jehovamanta, imaynachus kasqanmanta, imastachus ruwasqantapis. Wakinqa niraq wañupusaspa llulla yachachiykunata creeq kanku. Chaytapis manaña creenankuchu kanqa. Kay piñataq t'ukurina. Sichus uq runa kawsasaspa creeq tukuy k'acha runa cieloman ripunankuta chayqa, kay hallp'api kawsarimuspaqa reparanqa chay creesqan llulla kasqanta. Waq llulla yachachiykunatawan creeq chayqa, hapikuyta atillanqachu chayqa yachachiykunata? Paymanta kanqa. Tukuynikichik yanapayta atinkichik. Ashka runaspis kawsarimuspaqa kawsayninkuta cambiananku kanqa. Qhari kasaspa warmiman tukuqkuna kawsarimuspaqa cambiananku kanqa. Ima kawsarimuqtin kawsasaspaqa yuyaqcha Diosqa allillanpaq warmiman tukusqanpis allillan kasqanta. Bibliamanta yachakuspataq Jehová kamachiykunasninta yachakunqa. Reparanqata Jehovaqa mana kamachiykunasninta cambiananta payraykullaqa. Reparakunqa pay cambianan kasqanta. Cambianmanchu, cambiayta munallanmanchu, paymanta kanqa. Qankuna chay runasta yanapankichik. Wiñaypaq kawsanankupaq. Wiñaypaq kawsakunankupaqqa Diospaq kamachiykunasninta yachakunanku kanqa. Tukuy sonqotaq kasukunanku kanqa. Uq runa mana cambiayta munaqtinri, kayta torremanta qawas revistapi nikorqa. Kawsarimuqkunapaqqa ichapis pachaq watas kanqa Diosman k'askaykunankupaq, chay wataspi reparakunqa, wakinqa mana chaqankaqta ruwayta munasqankuta. Mana chaqankaqta ruwayta munasqankurayku, manaña chay paraísupi kawsakuyta atinqankuchu. Isaías 65:20 nin hina. Mosoq Bibliapitaq chay versiculupi nin. Yarisqanta. Chay estudionqa kutin kutita nisqa. Nisina allinchu paraíso kanqa. Imata ruwayman wiñaypaq yuman kutichisqa. Paraíso mana allin riqch'asuqtinqa, nipi nisonqachu quedakuy nispaqa. Chay nisqan asikunapaq hina kaqtinpis maychus kaqlla. Paraísopi kawsanapaqqa voluntadniyuq kananchaq tiyan. Cambianapaq kallpachakuna tiyan. Kasi tukuy runascha tukuy sonqo cambianqanku. Paraísopi runasman Diosmanta yachachayqa may sumaqpuni kanqa. Paraísopiqa Isaías 11:9 nin hina. Tukuy hallp'aqa Tata Diosta riqsiywan junta kanqa. Imaynatachus mamaquchaman yaku hunt'aykun ahinata. Kaypi t'ukurina. Munduqa qusqan kuraqpuni yakuwan p'ampasqa kasan. Tukuynin hallp'a pampalla kanman chayqa, chay yakuqa tukuynin hallp'antinta p'ampaykunman. Yakuqa 3000 metros hinapuni ukhu kanman. Isaíaspaq kikinchayninqa reparachiwanchaq paraísupi hallp'aqa Jehovata riqsiywan allin junta kananta. Aynata Jehová yachayninwan junta kasanraykutaq kasukuq runasqa junta runasman tukuyta atinqanku. Sumaq wakichisqataq kanqanku waranqa watas tukukuyta qhipakaq pruebata pasayta atinankupaq. Hermanosniy, kay hatun tantakuypi aswan sumaqta yachachinaykichikpaq, estudiosniykichikta yanapanaykichikpaq yachakusqaykichikqa
Paraisupi yanapallasonqachaqtaq. Yachakunchaqña imaynatachus estudiosninchaqta yanapanata. Sapallankumanta Bibliata estudianankupaq, reunionesman rinankupaq, sumaq amigusniyuq kanankupaq, Diospaq chaqnisqan imasta chaqninankupaq, Jehová Diospaq amigusninman tukunankupaq. Chay imasllataq yachachinaykichaq kanqa kawsarimuq kunaman, Jesuspaq yachachisqasninman tukunankupaq. Kunanqa yuyarikunchis imatachus yachakusqanchaqta sumaqta yachachinapaq. Yachakusqanchaqta yuyarispaqa, ukuriychis imaynatachus paraisupi kikinta ruwanaykichaqta. Yachakusqanchaqta yuyarinapaqqa videosta qhawarisun. Ñawpaq kaqta qhawarina. Sumaq yachachaqkuna kanapaq umallirichiykunapi yachakusqanchaqmanta kasan. Cielopi wañuywan unquywan makanchu. Maypitaq kay hinata kawsakusun. Kay piscina, Kaymanta astawan yachakuyta munawaschu. Yachachiykiman, Bibliaqa niwanchik imaynatachus wiñay kawsayta hap'inanchikta. Uhruna hereditario unquywan kashanman, imayna wawan nasikuman. Chay unqullawantaq. Tukuypis pantanche. Payqa k'acha sunquyu. Chayta reparay. Kusiwan yachachihtikiqa, paypis kusikullanqataq. Yanapaykiman munanki chayqa, qanmanta. Jehová Diospi, atinikunkichu. Chayta munayman. Videopi rikunchis hina noqanchikpis, aswan sumaqta yachachiyta munanchik. Ñawpaq suqta umallirichiykunapi, suqta imasta yachakurqanchik. Sapa umallirichiypi, videota qhawarirqanchik. Ñawpaq kaq videopi, sipas hermananchis ritaqa, sipaswan parlarispa, sumaq tapuykunawan reparachirqa, Biblia yachachinenqa sumaq kasqanta. Iskay kaq videopitaq ritaqa, chay sipaslawantaq parlasaspa, chay sipaspaqtaq Diospaq palabranmanta textota leeriporqa. Jehovamanta yachakunan kasqanta reparachinanpaq. Kinsa kaq videopitaq ritaqa Adanmanta huchata hapisqanchaqta estudiunman entiendechinanpaq hereditario unquywan kikincharirqa. Tawa kaq videopitaq chay estudiunqa manaña yachakuyta munaspa hinarqachu. Ritataq kusiywan yachachinan kasqanta reparakurqa. Phishqa kaq videopitaq estudiun ashka ruwanasniyuq kasani niqtin. Ritaqa entienderqa yanapanimurqataq. Suqta kaq videopitaq ritaqa mana chay suqta imas para kawsarimuq kunaman Bibliamanta, chay mosoq k'uyuna qillqasqasmantawan yachachisaspa. Bibliatapis apaykachasunraq. Diospaq palabranpaq atiyninwan, chay mosoq k'uyuna qillqasqaswanpis estudiosniykichaqta yanapankichaq. Kikin chaykunawan t'ukurichinaykichaq kanqa. Kusiywan yachachinaykichaq kanqa. Entiendenaykichaq kanqa. Astawanqa supaypaq mundunpi kawsakusaspa ñak'arirqanku chaykunata. Mana p'inqakuspataq yachachinaykichaq kanqa. Biblia yachachiynin estudiosniykichaqpaq sunqunman chayananpaq. Kunanqa Jehová Diosqa yanapawanchaq umallirichiykunamantañataq yuyarikuna. Kinsa yanapasmanta yachakurqanchaq. Videopi qhawarina imastachus yachakusqanchaqta. Koralqa mana Diosta rikusqanrayku mana paypi creeyta atillanchu. Antes chaymanta masq'ariyman. Publicacionespi masq'arqani. Gustasonqa, hamuy, chukurikuy. Sapa kuti reunionesman invitani. Chantawaq hermanasta pusarqankichu paywan estudianaykipa.
Chay grupo pichataque kanki. Chay taki maita gustawan. Disculpes te apuan. Yachani ashka ruanas niyo kaskaykita. Angama entiende wanki manchu. Ripulia sagna. Jehovamanta mañakurqani, koralta yanapananpaq, makinpita saqipurqani. Videopi rikunchik hina, Jehovaqa yanapawanchik Bibliata entiendenapaq yanapaswan. Hermanos necta, chanta mañakusqanchikta uyarispa. Paraisupiqa chay yanapaswan yanapachikulla sumpuni. Ritaqa mayta yanapachikurqa Bibliata entiendenapaq yanapaswan, evolucionmanta sutincharinanpaq. Ritaqa reparakurqa mana anchata estudiunwan igualasqanta. Chayrayku hermanaswan yanapachikurqa. Chay pusasqan kuraq hermanitataq sumaqta estudiunwan igualarqa. Kinsakaq videopitaq ritaqa estudiunta kallpacharirqa wakichikunanpaq. Estudiuntaq mana atisaqchu nirqa. Chanta ritaqa Jehovamanta yanapata mañakurqa. Estudiunta yanapananta mañakurqa. Jehová Diostaqri mañakuyninta uyarirqa. Hermanos ni, paraísopiqa yanapachikunkichik Bibliata entiendenapaq yanapaswan. Hermanoswan mañakuywan ima. Kunanqa parlarina imaynasmantachus estudiosninchikta yanapananchik kasqanta. Parlarirqanchis phishqa imasmanta. Yuyarinapaq videota qhawarisunchik. Qhawarina chay videota. Imata astawan yuyarikunki, kutichikunastachu, chayri sonqaykiman chayarqanku chaykunatachu. Tukurispaqa, imachus Jehovata kusichisqanpi piensanchis, chayman hinata ruanchis. Justo chaymantapuni reunionikupi parlasaq. Hamuria, kay domingota hermanoswanmi khurikusqayku. Mana fiestasniypi hinachu kara, hinapis sumaq kashara. Nichasaqa yatisaqchu nirqani. Yuyaynikichikta musuq yachinallaykichikpuni tiyan. Nuqa ñannillaykitapuni purisaq. Sutiykita hatunpaq qhawanaypaq. Videopi rikunchis hina estudiosninchik phishqa imasta ruwanankuta munanchik. Ñawpaqkaq videopi rikurqanchik imaynatachus rita estudiunta yanapasqanta pay kikinmanta estudiananpaq. Chaypaqtaq willarirqa imaynatachus pay estudiasqanta. Iskaykaq videopitaq ritaqa watiqmanta estudiunta reunionesman waqyarirqa. Chaypitaq tapuyninman kutichikunanta nirqa. Kinsakaq videopitaq ritaqa estudion allin amigosniyuq kananpaq. Hermanoswan kuska karikunanpaq waqyarirqa. Tawakaq videopitaq ritaqa repararqa estudion manaraq willaq rinanpaq hinaraqchu kasqanta. Jehovaqchik nisqan visiota qonqanan kasqanta. Chayrayku ritaqa k'achallamanta estudionta yanaparqa. Jehová ñawpaqinpi limpu kawsayniyuq kananpaq. Phishqa kaq videopitaq sut'ita repararqanchik ritaqa estudionta yanaparqa. Jehovata sinchita munakunanpaq. Ahinamanta kay saqramunduq imasninpi ama urmananpaq. Paraísopiqa kikinta ruwanallaykichaqtaq tiyan. Estudiosniykichaqta kay phishqa imasta ruwanankupaq yachachinaykichaq kanqa. Sapallankumanta Bibliata estudianankupaq. Reunionesman rinankupaq. Sumaq amigosniyuq kanankupaq. Diospaq chiqnisqan imasta qonqanankupaq. Astawanqa yanapanaykichaq kanqa Jehovata sinchita munakunankupaq. Hermanos ni, kay tiempopi runasta Jesuspaq discipulosninman tukuchinaykichaqpaq kallpachakusqaykichaqqa paraísupipis mayta yanapallasonqachaqtaq. Chay yachakusqaykichaqwan sumaqta runasta yanapayta atinkichaq. Chayrayku sumaq yachachaqkuna kanaykichaqpaq kallpachakullaychaqpuni. Tito capítulo 1 versículo 9 ninhina. Chayqa kaq palabramanta ch'ipakuspa sumaqta yachachinanchaq tiyan. Chayta entiendenapaq cuadrosta pintas runamanta parlarina. Peonwan ingenierowan cuadrosta pintas runawan mana kikinchu kanku. Peonqa kallpayuq, ingenierotaq yachayniyuq.
cuadrosta pintas runataq tukuy songo pintan. Noqanchaqqa cuadrosta pintaq runa hina tukuy songo yachachiyta munanchaq. Chaypaqqa mayta kallpachakuna tiyan. Primero Timoteo capítulo 4 niwanchaq. Kallpachakuyqa may sumaq kasqanta. Primero Timoteo 4:15 nin. Chay imaspi tukuri, chaykunapi sonqoykita churay. Ajinamanta ñawparisasqaykita tukuy runa sut'ita rikunankupaq. Qankikiykita imatachus yachachisqaykitapis sapakuti allinta qawarikuy. Chay imasta mana sayk'uspa ruwallaypuni, imaraykuchus chayta ruwaspaqa, qankikiykita salvakunki, hinallataq uyarisuqkunatapis. Kay nisqan kunan hunt'akusan, paraisupipis hunt'akullanqataq. Jehovaqa necesitasqanchaqta quwanchaq. Sumaqta yachachiwanchaq, sumaq yanapastata quwanchaq. Chay yanapasman hinapuni ruwayta munanchaq. Munasqa hermanosní, kallpachakullaychaqpuni. Ashka yanapasmanta parlarqanchaq. Chayman hina ruwanaykichaqpaq Jehová yanapasonqachaq. Kallpachakuptiykichaqqa pay bendecisunqachaq. Chaypaqqa kaypi yachakusqanchaqmanta chayri iskaymanta iskay yanapasta aqllaspa chayman hina ruwawaqchaq. Tukunapaq kaypi piensarina. Kay tiempomanta ashka trabajos, ashka profesionespis paraísopiqa mana necesitakunqachu. Mana kanqachu doctores, enfermeras, lentesta ruwaqkuna, wañusqasta p'ampaqkuna, cerrajeros ni abogadospis. Ni chaykunaqa necesitakunqañachu. Hinapis Bibliamanta yachachiqkuna astawan necesitakunqa. Sumaq yachachiqkuna kanaykichaqpaq kunan kallpachakuychaq. Chantapis maychika kawsarimuq runasman yachachispa mayta kusikunkichaq. Chaytataq hermanosney ni hayk'aq hina tumpamantawan ruwankichaq. Gracias, hermano Ilet. Paraisupi imastachus ruwanaykuta yuyarichiwasqaykumanta. Yachakunchis Jehovamanta runasman yachachimuspa kusisqa kasqanchista. Imasta qepan semanas yachakusunchis. Domingopa wakichikusqanqa Salmo 37:4 nisqaman hina kashan. Chaypinin, Tata Diosta munakuspa mayta kusikuy, paytaq sonqoykej munasqanta qosonqa. Qanchisman t'aqasqa mallirichiykunapi yachakusunchis, Pablo hina wakin hermanos hinataq llakiykunapi kaspapis kusisqa kayta tisqanchista. Chantapis, Nemiasmanta peliculata qhawayta tukuchasunchis. Qhepakaq sumaq discursutapis uyarisunchis. Kunanqa tukuy atiqkuna sayarikuwaqchej. 140 takiyta qhusqa takirinanchispaq. Paraisupi kusisqa kanamanta parlashan. Sutikun wiñay kawsay kaymin. Takiytawanqa qankunalla Diosmanta mañakuwaqchej. 140 taki.
Bien, está el hermano Vicente, se le terminó su Zoom. Bueno, vamos a despedirnos con una oración. Voy a representarles, por favor. ¿Ya? Gracias, Padre Jehová, por darnos este alimento espiritual tan importante, por habernos ayudado a ver que es bueno atender a los estudios paso a paso, persistiendo, buscando herramientas, maneras, ejemplos, siendo pacientes y también aprendiendo de la historia bíblica para poder enseñar a nosotros mismos y a quienes nos escuchen a ser mejores siervos tuyos. Te pedimos humildemente puedas ayudarnos a persistir en este camino para entrar a tu reino, para poder servirte y honrarte cada día. Danos fuerzas físicas, danos fuerzas espiritual y apoyo emocional en esta circunstancia, porque sabemos que va a pasar pronto y podremos estar en mejores condiciones en el salón, en la predicación en un tiempo más y nos esforzamos en tu reino un poco más adelante. Te agradecemos este alimento tan abundante y te pedimos siempre nos guíes y protejas mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hola a todos. Qué bien han sobrevivido. Los sobrevivientes estamos aquí. Hola. Hola. Buenas tardes. Todos, hola, hola. Buenas tardes. Hola. Hermana Natividad, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, tío. Hola, Chacho. Hola, Saji. Hola, tío Hola, Wilmer. Jael. Hola, Buenos tía. Hola, Buenas tía tardes. Sari. Hola, tía Sari. Mari. Hola, tía Jael. Hola, hermanita Natividad. Hola. Hola, hermana Domitila. Martita y Mainaya. Marta Fernández. Familia Ledesma, ¿qué ha pasado? Ventanay Kicharicoy. Estaba saliendo algo. El internet está mal. Se han esforzado. Hola, Jairo. Hola, Martito. Hola, Marc. ¿Cómo estás, Marc? Hola, Jairiño. Gil, Gavitos. Hola, chicos. Buenas tardes. Nos vemos Yarjaco. luego. Yarjaco. Cosa, vale. La programa, digo. Ya, listo, gracias. Chao, chao. Que les vaya bien. Chao a todos. Chao. Se cuidan. Buen provecho para los Todos, abrazos. Nos vemos. Ya, nos vemos. Chao, chao. Lo acabamos entonces. Chao, chao. 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 Ya que se han ido. Chao, hermano Vicente. Chao, hermanito. Chao, hermano. Chao, chao. Chao, pero Repulaichesna. Repulaichesna, mosamuches. Una guayco, pues traigo. Ya. Tapi kan saya aja sekali Indonesia. Ya, chao, chao. Chao, Ami. Ami Sadai, chao. Chao, hermanito René. Chao, chao. Chao, tío Marcos.